Okay, so I will share my screen. Okay, everybody can see my screen. You can hear my voice? Yes. Yes, Doctor. Okay, thank you for the response. Okay, last week we have stopped until this slide. So we are still in chapter 3 about amplitude modulation. Okay, so if you so before we proceed, maybe we can refresh again what we have learned for in the last slide. Okay, about other types of amplitude modulation. So we are still in learning about modulation process. So remember that modulation process is the process that happens inside the transmitter. Okay, dia adalah proses yang berlaku di dalam transmitter. Pada kebiasaannya modulator terletak di bahagian awal di bahagian awal transmitter, yang mana kita buat proses modulations. So, and then we have another few processes. For example, we amplify the signal, we filter out the signal, and then we transmit. Okay. So, sorry, gambar saya ni tak berapa cantik. So, apa yang saya nak jelaskan adalah so di dalam transmitter, okay, di dalam transmitter ada bahagian yang kita panggil sebagai modulator. Okay. So modulator, I can make it, for example, saya buat color lain. Okay. So modulator is at the beginning of the transmitter side. Okay, dia di bahagian awal ini yang mana kita melakukan proses modulation dengan carrier untuk menghasilkan amplitude modulation signal, and then we can transmit this signal. Okay, we can transmit this signal through the antenna. Okay, so the signal will be transmitted through the antenna in the channel, in the medium. Okay, so apa yang berlaku dalam modulation adalah proses combining, mixing of information signal and also the carrier signal. So this mixing process will change the amplitude characteristic of the carrier in accordance with the amplitude variation of the input. So proses modulation ini mengubah suai sifat amplitude carrier berkadaran dengan perubahan amplitude daripada input. So maknanya carrier punya karakteristik itu berubah-ubah dari segi amplitude, dia punya tinggi dan rendah. Tinggi rendah ini menunjuk kepada voltage. Dia punya voltage is naik turun itu berkadaran dengan perubahan amplitude daripada input. Manakala frekuensi dan fasa carrier tetap sama. Okay, dalam AM frekuensi dan fasa carrier masih sama, tidak ada perubahan. Okay, so previously we have learned about double sideband full carrier. So double sideband full carrier, as you remember that we have double sideband, lower sideband, and also the upper sideband, and we have the carrier component. Okay, so this is double sideband full carrier, and double sideband full carrier is the oldest technology in the amplitude modulation scheme. Okay, yang mana dia ada beberapa keluarga yang besar. Okay, so there are other types of there are other types of amplitude modulation techniques. One of it is among them is double sideband suppressed carrier, Ssb Sc. Okay, so double sideband suppressed carrier, if you see from the perspective of frequency spectrum, for example, okay, for example, V versus F. So we still have double sideband. Okay,
and the carrier component has been suppressed. So in this case, there's no carrier component. Okay, suppressed carrier in this case, that means we have suppressed 100% of the carrier component. Okay, so Fc, so this is Fc plus Fm, Fc minus Fm. So this is the location of the upper sideband and the lower sideband. And regarding the amplitude, this is VLSB, this is VUSB. Okay, and remember that VLSB and VUSB is not equal to Vm over 2. Okay, dia tidak seperti double sideband full carrier. If you remember that this is Vc, this is Vm over 2, this is Vm over 2. Okay, but this is only true for double sideband full carrier. However, when we look into other types of amplitude modulation techniques, the amplitudes over here is not equal to the Vm over 2. It is depending on the full equations. Okay, so that's why when you want to draw the frequency spectrum, don't straight away draw the spectrum. You need to define the complete equation of the AM, then you can draw the frequency spectrum. So common mistakes from the previous students, they memorize this spectrum picture, the picture of this spectrum for double sideband full carrier. Mereka menghafal, maknanya kalau lukis spektrum mesti lukis macam ni. Ada 3, ada dia punya tinggi dia Vc, Vm per 2, Vm per 2, dah selesai. It's not like that. Okay, so this the spectrum is depending on the equation. Remember that. Okay, so I will explain about this how much is the value of this. We're going to see later. Okay, and then we will see about double sideband reduced carrier. So reduced carrier is also quite similar with the suppressed carrier, but in this case we reduce the carrier component at a certain amount. So carrier component still exists dalam reduced carrier. Okay, for the double sideband reduced carrier, we still have small amount of carrier component. Okay, so when you see from these, both of these double sideband suppressed carrier, double sideband reduced carrier. So what about the power calculations? Okay, for double sideband suppressed carrier, as I mentioned previously, when we talk about the power, okay, so it is equal to apabila kita bercerita tentang power, sini saya padam dulu. Okay, tadi kita kembali sekejap kepada double sideband suppressed carrier. When we want to calculate the power, we will sum up all the frequency component. Okay, dalam double sideband suppressed carrier hanya ada 2 komponen, iaitu lower sideband dan juga upper sideband. So there's no carrier component. Carrier component has been suppressed completely. So in this case, the total power is PLSB plus PUSB. Okay, so tidak ada carrier component. Okay, so berapa dia punya nilai? So ini macam biasalah. Ini adalah VLSB kuasa 2. This is peak amplitude. We use the peak amplitude of the VLSB. So this plus VUSB kuasa 2 bahagikan dengan 2R. Okay, so this is for double sideband suppressed carrier. What about double sideband reduced carrier? Reduced carrier, we have a small amount of carrier component. Okay, so that means P double sideband reduced carrier is equal to PLSB plus PUSB plus PC. We have reduced amount of carrier power. For example, this is a VC reduced, for example, VC reduced. So again, this is similar with the previous one. So this is VLSB square
over to R. Okay, persamaan power masih kekal dulu, kini dan selama-lamanya. So this one is Vsb square divided with 2R, and this is a Vc reduced, Vc reduced square over 2R. So this is in terms of power. What about the bandwidth? Okay, so the bandwidth for both, double sideband suppressed carrier and also the reduced carrier, we still have two sidebands. Okay, we still have two sidebands for both. Okay, both types still have two sidebands. And remember, when we want to calculate the bandwidth, we measure by subtracting the highest frequency to the lowest frequency. Okay, so that means you can see from here the distance would be 2 FM. Okay, so for both of these, the bandwidth is equal to 2 FM. Okay, bandwidthnya masih sama dengan double sideband full carrier. Okay, so and then we're gonna see about a single sideband Ssb. So Ssb consists of two types: Ssb with carrier, and also Ssb without carrier. Okay, Ssb without carrier. And when we want to draw the frequency spectrum, again saya lukis kat sini lah. Saya lukis kat sini. So single sideband means that we have only one sideband. Either you want to choose a lower sideband or the upper sideband, no problem. Okay, kita boleh pilih salah satu. Okay, so for example here, is single sideband with carrier. So I have carrier component, okay, at Fc, and let's say I choose upper sideband, for example. Contohnya saya pilih upper sideband. So this is located at Fc plus Fm. Okay, so this is a single sideband with carrier. Okay, and what about the power calculation for single sideband with carrier? So if you see from here, I have two components. Okay, I have the carrier component and also the upper sideband component. Okay, and this is a Vc, this is a Vsb. Okay, remember that Vsb is not equal to the Vm over 2, dia tidak sama. Okay, berapa nilainya nanti kita akan lihat. Okay, so in terms of power Ssb with carrier, so this is equal to Pc plus Psb in my example. Okay, if you choose a lower sideband, that means power of the lower sideband. So ini macam biasa, Vc square over 2R. Okay, persamaan power masih sama berdasarkan Ohm's law, yang mana V equal to IR, and then we modify the equations to find out the power. So this is plus with Vsb kuasa 2 dibahagikan dengan 2R. Okay. And then what about single sideband without carrier? Kalau without carrier, that means there's no carrier component. Okay, there's no carrier component. And let's say I choose upper sideband. Katalah saya pilih upper sideband. Okay, so dalam case ini total power hanya mempunyai satu komponen sahaja. Okay, total power hanya mempunyai satu komponen sahaja, iaitu P-USB without carrier is equal to P-USB in my example. So this is equal to V-USB kuasa 2 dibahagikan dengan 2R. Okay, so this is about our calculation. What about the bandwidth? Okay, so the bandwidth for single sideband, either with carrier or without carrier, so it is measured from the sideband towards the carrier component. Okay, so in this case we only have single sideband, satu saja sidebandnya, maka dia punya bandwidth adalah separuh daripada double sideband.
Okay, so that means the bandwidth is only at for about FM. Okay, bandwidthnya adalah sebanyak FM. Okay, jaraknya adalah sebanyak FM. For both, with carrier and without carrier. Okay, and then we're going to look at the Vestigial Sideband Vsb. So Vsb, you're going to see later that Vestigial Sideband consists of two sidebands, upper and lower. But the upper and lower has different amplitudes and also different in terms of bandwidth. Okay, so Vestigial Sideband is commonly used for the television broadcasting, because television broadcasting consists of audio signal and also the video signal. Okay, so video signal needs larger bandwidth, so we need to accommodate larger bandwidth for the video, while for the audio signal it only requires a small fraction of bandwidth, so we don't need to assign with the same bandwidth like the video. Kita boleh assign dengan bandwidth yang lebih rendah. Okay, so that's why Vestigial Sideband is exists in order to make the total bandwidth as efficient as possible. Okay, otherwise we're gonna need double for both audio and video. So itu kita akan lihat nanti, ya. Okay, power content of the double sideband suppressed carrier. Ini ditunjukkan secara mathematics. So you see that dalam pengiraan ini dia hanya menggunakan double sideband. You see that the power equation is V square, kamiran of V square. Sebenarnya, okay, sebenarnya ada dibahagikan dengan R. Okay, yang mana R di sini adalah sebanyak unity, bersamaan dengan 1. Okay, if you read from many literature books, when they derive the equations, somehow you're gonna think, what is the R component? Okay, kita nampak di mana R component? Actually it exists, but in this case they assume it is equal to unity, bersamaan dengan 1. So dia masih sama, V square over R. So if you see from here, it is a double sideband suppressed carrier, V square, integral from minus T over 2 or until T over 2. So dikamirkan daripada hujung ke hujung terhadap masa. And when they, apabila dia kamirkan, so dia kembangkan equation ini, so ini sepatutnya ada kuasa 2. Dan cos kuasa 2 according to trigonometry identity, it is equal to 1 over 2, 1 plus cos 2a. So ini 2a, a di sini adalah ini, so dia jadi 2 kali ganda, so jadi 4 pi fct. Ini tak perlu hafal, jangan hafal. Okay, so and then dia carrier constant dia bawa keluar, and then dikamirkan terhadap masa. Okay, and somehow at the end you're going to see that Vm square, this is supposed, okay, Vm square multiplied with cos 4 pi fct will produce a very small amount of will produce a very small amount. So that small amount is too small and we can actually neglect that parameter. Okay, kita boleh abaikan. So kenapa kita boleh buat seperti itu? Ini ada dijelaskan di sini. Yang mana akhirnya tinggallah Vm square only. Okay, so Vm square, kamiran Vm square actually ada R. Actually kita ada R di bawah. So kita akan dapat kuasa, the power of the message, the power of the input message, which is Pm. Okay, so again Pm, kalau diterjemahkan dia sebenarnya adalah Vm square. Okay, kalau nak buat dalam sebutan peak value, Vm square, so Vm square dibahagikan dengan 2R. Okay, so kalau dilihat total power ni, so maknanya dia Vc square, Vm square dibahagikan dengan 4, dibahagikan dengan 4R. So kalau dilihat di sini, power of the double sideband suppressed carrier is different from the double sideband full carrier. So ini jangan hafal, nanti kita akan lihat macam mana nak define semua ini. Okay.
So let's look from the perspective of waveform and also the frequency spectrum for the double sideband suppressed carrier. Okay, di atas sini adalah VCT. Okay, and then here is the VMT. So you see that for the difference between these two waveform, carrier has higher frequency because the ripple is close one another. Dia punya gelombang itu rapat-rapat. Manakala VMT frekuensinya lebih rendah, dia punya gelombang agak berjarak-jarak. Okay, so these two, when we do the modulation process to produce a double sideband suppressed carrier, we will produce this waveform. This is a V double sideband suppressed carrier. Okay, V double sideband suppressed carrier. And you see that okay, so apakah apakah yang kita boleh lihat di sini ya? So from the carrier peak amplitude is 1, VMT peak amplitude is 1, and it produce 1 at the output. Okay, itu perkara pertama. Dan another thing is that you boleh lihat di bahagian sini ya, di bahagian sini ya. Ada perkara yang ini ya. Ini perlu dikaji juga ya. Ada banyak ini. Ini apa benda ni? So if you see from here, this is what we call as 180 degree phase shift. Okay, yang mana phase shift pada output ini berlaku apabila input message, information signal berubah polarity daripada positif ke negatif ataupun berubah polarity daripada negatif kepada positif. Contoh di sini yang pertama ini kalau you lihat berlakunya perubahan polarity pada masa ini So pada output akan berlakunya perubahan fasa sebanyak 180 darjah. Sama juga dengan di bahagian sini. Perubahan fasa pada output. Okey, ini kalau saya garis-gariskan ke bawah, so you akan nampak perubahan fasa. So maknanya perubahan polarity pada input message menghasilkan perubahan fasa pada output sebanyak 180 darjah. Okey. So kalau kita lukis ini kalau kita nak buat simple lukisan macam mana nak lukis? Kalau diminta lukis macam mana? So apabila kita nak melukis, sini saya padam dulu So ni saya padam lah supaya saya boleh lukis So when you draw, again when you draw, you don't need to draw terlalu cantik tak perlu pakai pembaris. Again, when we ask you to draw, we want to see two things. The first one, have you drawn correctly? Adakah kamu telah lukis dengan betul? Dan yang kedua adalah label. Have you labeled correctly? Two things only kita akan lihat. Okay, tak kira lah dia punya bentuk tu peruk macam mana pun, asal ada nampak, oh betul, okay, that's fine. Okay. So again, when you want to draw, you plot this one V and also T. But when you are asked to draw the the waveform, that means we want to see a voltage versus time. Okay, and okay, saya buat color lain So when I want to draw this, I will draw my imaginary line. Okay, saya akan buat garisan imaginary. Ini garisan putus-putus, ini garisan imaginary. Ini memang kena practice you kena practice melukis supaya kamu boleh lukis dengan laju. Ini imaginary line. And then I will draw this color. So I will draw this. So the imaginary line is the border line. Okay.
And then what? So we want to see how you highlight the phase shift. Kita kena highlight dia punya phase shift. So phase shift itu berlaku pada ketika ini, iaitu pada ketika zero crossing of the information signal. Okay, saya sebut sebagai perkataan zero crossing. Dalam buku pun ada. Zero crossing bermakna perubahan polariti. Bermakna signal telah melangkah garis paksi X. Sama ada positive to negative or negative to positive. Okay, and here, if you see from here, sekiranya kalau kita lihat sekiranya tidak ada perubahan fasa. Okay, katalah tidak ada perubahan fasa, maka gelombang itu akan kelihatan seperti ini. Dia terus ke bawah and then dia naik ke atas. Nah, ini kalau tak ada perubahan fasa. Tetapi dalam double sideband full carrier, we have 180 degree phase shift. You know 180 degree bermakna dia terbalik, flip. Okay, 180 degree ni kita maksudnya kita flip. Maknanya kita daripada pandang depan kepada pandang belakang. So dia flip. Okay, so what happened is that, instead of going down, the signal will goes up. Okay, dia akan terbalik. Nampak So we want to see this, you highlight this area. Okay, and you can mention over here, this is 180 degree phase shift. Okay, so tak perlu ada label Vmax, Vmin, tak perlulah. Okay, kita nak lihat ini sahaja kalau diminta lukis. So enough for you to show this kind of things only. Kita yang terutama yang penting adalah menunjukkan dia punya phase shift. Okay, so this is for V double sideband suppressed carrier. Function of time. Finish. Okay, simple. So this is waveform. So ini adalah waveform. So wave, So this is waveform. And when you are asked to draw the frequency spectrum, then you need to draw like this. This is the frequency spectrum. So kalau you lihat dalam frequency spectrumnya, okay, so carrier component is at the center over here, but there's no carrier component over here. The carrier has been suppressed completely 100%. Okay, so we only have the lower sideband. Okay, we only have the lower sideband here, LSB, and we have the upper sideband. Okay, and again, you need to plot here. This is a voltage versus frequency. Okay, voltage versus frequency, and you need to also to plot the value of the amplitude value. Okay, this is sepatutnya you letakkan nilai. So dalam kes ini 0.01. So kalau ditanya, maknanya you kena letak berapakah nilai VLSB di sini, berapakah nilai VUSB di sini. Selesai. Macam mana nak dapat VLSB dan VUSB? Again, it is based on the complete equation of the double sideband suppressed carrier. So nanti you akan lihat dalam equations bahawa apabila kita suppress the carrier, when we suppress the carrier completely, so you're going to see that the power is distributed to the sideband. Apabila kita suppress, kita akan seolah-olah kita akan agihkan dia punya value itu kepada sideband. Maka sideband akan menjadi lebih besar. Nanti you akan lihat secara teoretikalnya dia macam tu. When we suppress, we divide to the sidebands, both sidebands. So you're going to see later that both sidebands are higher compared to the double sideband full carrier. Nanti kita akan lihat. Okay. So advantage of double sideband suppressed carrier compared to AM. Ini compare to double sideband full carrier. Okay.
power conservation. Of course, power conservation, because we have suppressed the carrier component, and also you're going to see later that the power of the sidebands are higher compared to the double sideband full carrier. So apa bagusnya kalau power of the sidebands are higher? That means we can transmit the information with a higher power. Okay, kita boleh hantar lebih jauh. Okay, because information contains at the sidebands only. Information terkandung dalam sideband. Carrier component tidak membawa sebarang information. Okay, that's why ideally we want the sideband power to be as high as possible, so that we can transmit the information across the channel in a long distance. Okay, so power can be allocated to both sideband longer distance. Okay, easy to generate. The disadvantage, rarely used because the signal is difficult to recover at the receiver. It requires carrier insertion at the receiver. So that means the receiver circuit is more complex. Okay. And then in terms of bandwidth, it's still the same. Okay, bandwidth is still the same with the double sideband full carrier, which is equal to 2 FM. So not efficient here is depending on the application type. Bergantung kepada application. Some application needs a small amount of bandwidth. They require small amount of bandwidth. So kalau application itu syaratnya adalah mempunyai bandwidth yang kecil, maka kaedah modulation ini adalah tidak efficient. Okay. And kalau you lihat other types of application, they require low power. They don't bother about the bandwidth. That one is okay. Okay, so biasanya dalam communications kita melihat kepada dua perkara utama. Yang pertama adalah dari segi bandwidth, yang kedua adalah dari segi power. Contoh kalau kita punya mobile cellular macam Maxis, Celcom, Digi dan sebagainya, they have very small amount of bandwidth to accommodate thousands of millions of people, millions of users. So that means bandwidth is very strict. Okay, dia kena agihkan bandwidth itu betul-betul untuk accommodate banyak user dalam satu kawasan. Okay, so again, bandwidth and power is among the main parameters that we should determine at the beginning of communication system design. Apabila kita nak design, itu antara dua perkara utama yang kita akan lihat. Okay, so we go to the single sideband. So single sideband, okay, tadi so kita kena lihat pula single sideband. Single sideband ada dua jenis macam saya terangkan tadi. Ada single sideband with carrier dan ada juga single sideband without carrier. Okay, so dalam case ini apa yang kita boleh lihat di atas, yang pertama ini adalah carrier, yang di sini adalah modulating signal ataupun information signal, dan di sini adalah Vsb with carrier. Okay, so kalau dilihat yang pertama dari segi amplitude 1 dan di sini lebih kurang 1.5 So output dia punya tinggi itu lebih kurang seperti double sideband full carrier. Okay, yang mana dia ada lebih sedikit. So tak apa. So ini dia punya gelombang juga kelihatan seperti double sideband full carrier. Kelihatan seperti double sideband full carrier. Dan apabila kita melukis dia punya spectrum, okay, so spectrum here consists of carrier component, okay, and also the upper sideband. Ini dalam case ini dia memilih upper sideband. Okay, so in term of bandwidth, kalau you lihat bandwidthnya masih FM. Dari segi power, P total, dia masih dia adalah PC plus PUSB. Okay, and then what? Single sideband without carrier. Okay, before that again class, jangan menganggap tinggi di sini, amplitude di sini adalah Vm/2, bukan di sini adalah VUSB. Dia bukan Vm/2. Macam mana nak tahu VUSB? Itu berdasarkan complete equations.
Nanti kita akan lihat. Okay. So this is without carrier. So if a single sideband without carrier, that means we only have either one sideband, salah satu daripada sideband. Okay. So kalau kita boleh lihat apa di sini ya, satu dia punya amplitude, okay, dan kalau dilihat pada outputnya dia jadi separuh, okay, half of it, okay. And then what? Kalau dilihat dari segi spektrum, dalam kes ini dia mengambil kira upper sideband, yang mana di sini sepatutnya ada carrier component, carrier is here, and we have another here is the lower sideband. Tetapi tidak ada, so dia memilih di sini upper sideband. Okay, dan dari segi bandwidth dia masih FM. Okay, berjarak FM daripada carrier component sehingga upper sideband. And then regarding the power, so power we only have one component, satu saja, iaitu P USB dalam example ini. Kalau you pilih lower sideband, maknanya P lower sideband. Okay. So ini adalah single sideband without carrier. And then what? Ini contoh contoh berkenaan dengan double sideband suppressed carrier. So kita akan lihat di sini. Okay, if you have question you can ask me. Okay, I will explain slowly. Saya akan terangkan satu persatu. So example 2.9 for a 100 total available power in the sidebands. Okay, compare the power of the sidebands when the modulation is standard AM with M 100% versus suppressed carrier. So dia nak compare dari segi power untuk double sideband full carrier dan juga double sideband suppressed carrier. Okay. So the suppressed carrier is designed when 90% of the carrier power is suppressed. Dia tak 100%. Ini dah macam reduced carrier juga. Dia suppressed tetapi tidak 100%. Dia suppressed 90% sahaja. Maknanya ada baki 10%. So dalam secara teorinya, when we suppress the carrier component, that amount of suppression is divided to the sidebands. Dia akan agihkan kepada sidebands. So maknanya nanti you akan lihat carrier direndahkan dan agihan itu diberikan kepada sideband. Sideband menjadi tinggi. Okay. Ini secara teori. Macam mana boleh jadi macam tu? Nanti kita akan lihat dia punya equations. So dalam matematik perkara ini boleh dilihat nanti dalam proses darab you akan nampak bahawa dia punya tinggi itu semakin besar. Okay. So the question asks to compare. Okay. So this question asks how many times greater is the sideband power in the suppressed carrier case. So berapa besar sideband power ini dalam case double sideband suppressed carrier. Okay. So kita akan lihat one by one. So you diberikan 100 watt total power. Total power adalah 100 watt. Okay. P total is equal to 100 watt. Okay. So let's say for the case here is a double sideband full carrier. Kalau dalam double sideband full carrier ni with M 100%. So you diberikan dalam 100 watt untuk double sideband full carrier dengan M sebanyak 100%, ideal case. Okay. Diberikan diberikan total power 100 watt, M sama dengan 1 ataupun 100%, which is this is during the ideal case. Okay, so kalau kita lihat one by one, baris pertama, ini tolong betulkan you pun ini sepatutnya subscript T T kecil sepatutnya. Total power adalah bersamaan dengan ini pun subscript C PC darabkan dengan 1 tambah M square per 2. So ini boleh dilihat dalam slide sebelumnya berkenaan dengan total power of double sideband full carrier. Okay, ini juga subscript bermakna P total bersamaan dengan 3/2 daripada P
PC. Ataupun you boleh tukar ini PC bersamaan dengan PC bersamaan dengan 2/3 daripada total power. Ini ada diterangkan dalam bahagian power calculation dalam slide sebelumnya. Okay. So ini adalah untuk double sideband full carrier during the ideal case. Pada ketika M sama dengan 1. Okay, ini kalau you masukkan dalam equation, you akan dapat macam ni lah. Okay, so kalau PC 2/3 daripada total, 2/3 daripada total bermakna 66.66666 So dia jadi 66.7. So 2/3 daripada 100 watt. Okay, 2/3 daripada 100 watt adalah bersamaan dengan 66.666 ataupun 66.7. Okay, again this is subscript C. So if the carrier alone is 66.7, that means both sideband has the power of 100 watt total minus carrier power. So you akan dapat sideband power 33.3 watt for both upper and lower sideband in the double sideband full carrier. Ini untuk case double sideband full carrier. Dia punya sidebands, both of it has a power of 33.3 watt. Okay, selesai. Now we want to look from the perspective of double sideband suppressed carrier. Okay, so kita lihat di sini double sideband suppressed carrier Ssb, again this is PC equal to sebab dikatakan di sini bahawa 90% 90% of the carrier power has been suppressed. Maknanya tadi daripada double sideband full carrier dia nak tunjukkan bahawa kalau kita suppress 90% of the carrier power, what happened? So 90% of the carrier power has been suppressed. That means this 90% is equal to 60 watt. Maknanya kita nak kurangkan 60 watt daripada carrier power ini. Okay, 60 watt of the carrier power will be reduced or suppressed. Okay, and dalam example ini dikatakan bahawa power yang kita suppress itu diagihkan kepada sideband. Maknanya that 60% is distributed to the sidebands. That means sideband power akan bertambah sebanyak 60 watt. Sebab tadi 90% itu dia bahagikan kepada sidebands. Okay, so dilihat di sini P sidebands is equal to 33.3 plus 60 watt. So dia jadi 93.3 watt. So perhatikan asalnya tadi dalam double sideband full carrier 33.3. After we change to double sideband suppressed carrier, we suppress 90%, and that 90% goes to the sideband power. So the new sideband power for the double sideband suppressed carrier modulation scheme is equal to 33 plus 60 watt. 60 ni daripada yang kita suppress tadi So now sideband power menjadi besar, 93.3 for both ini dalam double sideband suppressed carrier. Nampak macam pelik macam mana you boleh suppress and then you distribute the power to the sideband? How you can do that? Okay, so theoretically it's possible, but for the technically for the circuit design, that one is need to be think carefully about how you want to reduce the power to the sideband. Okay, theoretically dia seperti ini dia nampak seolah-olah dia diagihkan. Okay, so the question asks how many times greater. So dia tanya berapa banyak kali besar power of the sideband dalam suppressed carrier compared to the full carrier. Okay, so that means kita kena buat ratio, perbandingan. Okay, so that means power sideband new dalam suppressed carrier dibahagikan dengan power sideband dalam full carrier Vsb old. Ini sepatutnya subscript new dengan old ni. So kalau kita bahagikan 93.3 dibahagikan dengan 33.3,
So that means we do 93.3 divide with 33.3. So this is equal to 2.8. This is 2.7 something something. Kalau you bahagikan, try guna calculator. 93.3 bagikan dengan 33.3. So 2.8. Okay, tepat 2.8. 2.802. So this 2.8, if we convert into decibel, 10 log 2.8, so 10 log 2.8, you akan dapat 4.4716, which is 4.5. Dibundarkan di sini 4.5 dB. So that means the power in the power of the sidebands in the suppressed carrier is 4.5 dB higher compared to the power of the sideband in the full carrier. Okay. Dan dari segi percentage kalau dilihat, dalam double sideband full carrier cuma 33.3%. Manakala dalam suppressed carrier, power of the sideband is 93.3%. So this is out of 100 watt. Ini daripada total 100 watt. Okay. So ini kalau kita gambarkan dari segi tadi asalnya gini dia punya kalau double sideband full carrier gini and then this is double sideband full carrier, this is FC plus FM, FC minus FM. So this is a double sideband full carrier. And then when we do the reduced carrier, that means we reduce the carrier component. Okay, kita kurangkan carrier component ini sebanyak 90%. So that means carrier components has been reduced. And what happened is that when we reduce the carrier component, we increase the sideband components to becomes higher than before. So dia lebih tinggi lebih tinggi. Okay. So both of these, so this is PLSB, this is PUSB for the suppressed carrier, and we have a small fraction here is the PC, PC reduce. Okay. So in terms of total power masih sama 100 watt, tetapi sideband power telah menjadi lebih besar. Okay. If you have question, you can ask. Otherwise, I will move to the next example. Okay. So this example is similar with the example 2.9. Okay, dia sama je sebenarnya, konsepnya sama. Ini boleh baca sendirilah. You can read on your own. Okay, konsepnya sama. Okay, sama macam example 2.9. Okay, so advantage of Ssb compared to AM, compared to double sideband full carrier. Apakah perbezaannya? Okay, power conservation. So all power previously devoted to the carrier and other sideband can be channeled to the sideband, producing stronger signal further and more reliable and greater distance. So kalau kita gunakan single sideband, nanti you akan lihat bahawa sideband power itu lebih besar berbanding dengan sideband power dalam full carrier. Okay, itu satu. Yang kedua adalah dari segi total power juga telah jimat kerana kita hanya hantar satu sideband sahaja, sama ada dengan carrier ataupun dengan tanpa carrier. Okay, so we can conserve the power. That means the total power will be okay, total power dari dalam case ini adalah dia cuma ada carrier component dan satu sideband ataupun sideband sahaja. Dan nanti you akan lihat bahawa sideband power ini lebih besar daripada sideband power dalam full carrier. Dari segi bandwidth conservation, bandwidthnya menjadi separuh. Okay, bandwidthnya menjadi separuh. So bandwidth becomes equal to FM. So if we use a small bandwidth, that means we can avoid interference with the adjacent channel. Kita boleh mengelakkan berlakunya interference dengan
channel bersebelahan. Less fading. So less fading means continuous attenuation process. Fading adalah proses attenuation yang berlaku berulang-ulang. Fading. Dalam semasa signal itu dihantar daripada transmitter kepada receiver, it will one is due to the distance, dari segi jarak dia akan attenuations, and also due to the collision with obstacles, perlanggaran dengan obstacles sama ada partikel udara dan apa sahaja obstacle yang berada antara transmitter dan juga receiver. So that collisions with the obstacles will reduce the amount of power for the transmitted signal. So fading ini adalah proses yang berulang-ulang, continuous attenuation process from the transmitter to the receiver. So dia lebih kurang dari segi fading, dia kurang daripada double sideband full carrier. And then noise reduction. Noise reduction means that we are referring to the PN, power of the noise power. Ini berkaitan dengan bandwidth. This is related to the bandwidth. So it is said that if we reduce the bandwidth, that means we also reduce the noise. How is it possible like that? So this is based on the equation of KTB. So kalau bandwidth itu kecil daripada double sideband full carrier, bermakna kita boleh kurangkan noise powernya dalam kita boleh kurangkan noise power yang terhasil daripada penghantaran signal tersebut kerana bandwidthnya rendah, cuma FM sahaja, which is good. Okay, dari segi gangguan noise dia lebih rendah berbanding dengan double sideband full carrier. Okay. What about the disadvantage of single sideband compared to the double sideband full carrier? Ini berbanding dengan double sideband full carrier. Okay. Dari segi disadvantage, signal, the circuit design for the receiver is more complex. Okay, for the Ssb single sideband. And another thing is that tuning difficulties. Okay, it requires more complex and precise tuning because we want to capture the single sideband which has a small fraction of bandwidth. Dari segi filter design dia perlu lebih baik berbanding dengan double sideband full carrier kerana kita nak absorb that small fraction of bandwidthnya kecil. Okay. So yeah, complex and also expensive lah. Okay. Okay, vestigial sideband. So the last type of amplitude modulation techniques is the vestigial sideband, yang mana ini digunakan dalam TV broadcasting, television. So television broadcasting consists of a video signal and also the audio signal, which have different carrier frequency. So audio carrier is frequency modulated, picture carrier is amplitude modulated. So sebenarnya dia menggunakan dua kaedah, amplitude modulation and also the frequency modulation. Okay, so the video information typically contains frequency as high as 4.2 megahertz. Okay, so kalau kita nak gunakan full gunakan bandwidth yang sama untuk kedua-dua double sideband dengan bandwidth yang sama untuk video dan audio, maka kita perlu double 8.4, which is the full double sideband full carrier, seperti double sideband full carrier. Tetapi ini tidak efisien kalau kita assign audio and video signal with the same amount of bandwidth. So it is not efficient in terms of bandwidth. Dia tidak efficient. So we need to because the audio signal requires only small bandwidth compared to the video signal which require larger bandwidth. Okay, so it is better if we can make small bandwidth for the audio and bigger bandwidth for the video. So you see that if we double the bandwidth, it requires excessive amount of bandwidth, wasteful.
Okay, so itu sebabnya wujudnya vestigial sideband. In vestigial sideband, it assigns small fraction of bandwidth for the audio and bigger bandwidth for the video. Okay. So advantage of Vsb compared to Ssb, the design of filter is simplified, no need shortcut off, improve low frequency response. Okay, so this is among the advantage of vestigial sideband compared to the berbanding dengan single sideband. Okay, so dari segi filter design, kita dia lebih besar daripada dia punya bandwidthnya adalah lebih besar daripada FM. Bandwidthnya lagi besar daripada single sideband. So kalau bandwidth besar dari segi filter design, kita tak perlu less complex. Okay, kerana bandwidthnya besar, so senang untuk kita capture pada receiver. Dia punya masalah adalah kalau bandwidthnya kecil. Kalau bandwidth itu kecil, it gonna be we need a more efficient method to capture that small amount of bandwidth for the single sideband. Tetapi dalam vestigial dia punya sideband agak besar. So dari segi filter design lebih mudah. Okay. And then this one yang bawah sini so yang bawah ni sebenarnya perkara lain sebenarnya. Dia kata what are the factors when we want to choose the type of AM? Apakah faktor yang kita boleh lihat untuk memilih amplitude modulation techniques? Tadi kita dah tengok kita dah lihat double sideband full carrier, we have seen a suppressed carrier, we have seen a single sideband, we have seen vestigial sideband. So how we want to determine which one is better for our application? Macam mana kita nak tentukan? So when we want to choose which one is better, we need to see a few sets of parameters for our application. Okay, satu dari segi bandwidth. So berapa besar bandwidth yang diperlukan? Kalau bandwidth limitation adalah kecil, maka kita tak boleh guna double sideband. We need to use single sideband. Okay. What about power? Power, does the application allow larger amount of power, or does the application needs require only small fraction of power? So ini bergantung. Okay. Dari segi power. Kalau nak power yang lebih jimat, maknanya kita perlu kita tak boleh menggunakan double sideband full carrier kerana dia ada banyak, ada 3 komponen. Okay. And then signal to noise ratio, okay, SNR. So kita nak mencapai SNR yang tinggi, maknanya kita perlu melihat dari sudut noise yang dihasilkan perlulah lebih rendah. So ini bergantung kepada bandwidth. Okay. So this is also related to this. And then complexity, okay. Is it okay with the complex circuit? Because the higher the complexity, the higher will be the price. Okay, dia punya cost akan bertambah. And then the cost, ini pun samalah berkaitan. Cost, do we require a small, less cost or higher cost? Is it okay? Itu perlu dilihat semula. Dari segi distance, transmission distance. Because if you want to transmit at longer distance, we need to produce a signal that can allocate larger power for the sidebands. Kita perlu menghasilkan signal yang mempunyai sideband power yang besar kalau kita nak transmit pada jarak yang jauh. Kerana apa? Kerana sideband mengandungi information. So we need to protect the information. Okay, we need to make sure that the information has a high power so that we can transmit at a longer distance. Okay. Dan saya nak tunjukkan dari segi gambar raja frekuensi spektrum di sini yang mana ditunjukkan di sini. Yang pertama adalah single conversion, and this is double sideband full carrier. This is single sideband with carrier. This is single sideband without carrier. And then this is single reduced carrier single sideband. Di sini adalah yang graf E ini adalah independent sideband. Tetapi apa yang saya nak tunjukkan adalah yang ini
which is a vestigial sideband. Okay, so vestigial sideband still have two sideband. Dia masih ada dua sideband. Okay, lower sideband dan juga upper sideband. Okay, yang pertama kalau kita lihat, power of the lower sideband is less than the power of the upper sideband. Dari segi power dia lebih kecil. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi bandwidth. Bandwidth of the lower sideband is small compared to the bandwidth of the upper sideband. So this is for the audio. This is for the video signal. Okay, dari segi bandwidth ya, upper sideband lebih besar kerana diperuntukkan untuk video signal. Lower sideband dia punya bandwidth lebih kecil because it is allocated for the audio signal. Okay, and then in terms of power for the lower sideband, which is for the audio, is less compared to the power for the upper sideband, which is for the video. Okay, so this is vestigial sideband. So kalau dilihat di sini, vestigial sideband tries to improve the double sideband full carrier in terms of bandwidth and also in terms of power conservations. Okay, dia cuba nak improve daripada double sideband full carrier tersebut. Okay. Okay, so now we have seen about the types. Okay, kita dah lihat jenis AM. Ada macam-macam tadi. Now we want to see the circuit. Okay, how the circuit looks like. Okay, modulator circuit. So this here is AM modulator here. That means this is for the double sideband full carrier. Okay, ini untuk double sideband full carrier. Okay, so amplitude modulation voltage is produced by circuit that can multiply the carrier by the modulating signal and then add the carrier. So dalam kes ini kita akan lihat dua perkara yang berlaku, iaitu multiplication process and also addition process. So the product of the carrier and the modulating signal can be generated by applying both signal to a non-linear component such as diode. So akan ada proses multiplications dan akan ada proses addition secara matematik. So macam mana nak buat proses multiplication and addition? So tadi dia katakan di sini, untuk multiplication kita boleh menggunakan diode. Okay, intermodulation products. Okay, intermodulation products, we have third, fourth, and higher order harmonics are produced by diode and transistors. So tadi kita belajar bahawa double sideband full carrier dia ada tiga komponen, lower, upper, and carrier component. Sebenarnya dalam proses modulation dia juga akan menghasilkan harmonics. Okay, harmonics itu wujud, dia masih ada, tetapi nilainya kecil dan dia boleh dibuang. Okay, it can be reduced or remove. It can be reduced or remove using the filter. Okay, proses modulation ini dia bukan hanya menghasilkan tadi macam tadi tiga komponen, dua komponen macam tadi bukan. In reality dia sebenarnya ada harmonics. Tapi tadi sebelum ini kita tunjukkan, kita fokus pada hasilnya sahaja, whereas pada hakikatnya dia ada harmonics. Dan ini dipanggil sebagai intermodulation products. Dia ada cross product. Okay, cross product. So another one is tune circuit to filter out. So we can use tune circuit to filter out the modulating signal and the carrier harmonics. Kita boleh buang menggunakan tune circuit ataupun tune circuit ni adalah sejenis filter circuit. Okay, circuit for the filters. Okay, untuk buang harmonics tersebut. Okay. Okay, so kalau kita lihat di sini dari segi block diagram, dia simplify di sini multiplier dan juga summer. So di sini ada multiplier, kalau dilihat dia menggunakan simbol X, ni simbol pangkah ni, sebenarnya dia melakukan proses mathematics, darab secara mathematics. And then we have summer adder, yang mana di sini dia akan melakukan proses tambah untuk
menghasilkan dia akan melakukan proses tambah secara matematik. So ini kalau you lihat sebenarnya VAMT, kalau kita lihat dalam slide sebelumnya, VAMT is defined based on the envelope equations. If you still remember that this is VC plus VMT. Okay, so this is addition process. And then we multiplied with the carrier wave here, sine 2 pi FCT. So kalau dilihat di sini ada proses tambah dan ada proses darab. Okay, so we need to design circuits that can do this process, multiplication and also the adding process. Okay, so there are two types of modulator. Ada dua jenis modulator untuk double sideband full carrier. Yang pertama adalah low level modulators, yang kedua adalah high level modulators. Okay, so low level modulator merujuk kepada modulator yang menghasilkan output dengan power yang rendah. So low level ini merujuk kepada power pada output. Maknanya power output itu kecil. So power output yang dihasilkan itu agak kecil dan kita memerlukan beberapa proses amplification before we can transmit. Okay. Berbeza dengan high level modulators produce a higher output power which is suitable for transmission. So output daripada high level modulator ini menghasilkan power yang besar dan sebenarnya sudah sesuai untuk terus dihantar. So dia ada dua jenis yang utama kategori dan untuk setiap kategori ini ada banyak sebenarnya. Okay, tetapi dalam you punya syllabus cuma ditunjukkan dua example untuk low level, dua example untuk high level. So circuit ini sebenarnya ada banyak jenis. So we will see the most basic circuit types for the double sideband full carrier. This is a low level modulators to produce double sideband full carrier. Ini yang paling simple. Tak ada yang lebih simple daripada ini. So this is the most basic modulator circuit. Okay, so you see that here we have two inputs, one info, one carrier. Okay, one info, one carrier. And then mixing process in this point, so both of it will mix and then goes through the diode. Okay, so diode, if you remember, diode, the function of diode is like a switch yang mana dia membenarkan current flows in one direction only. Okay, so if you see from here, current can flows in one direction only, and the diode prevent reverse bias. Dia tidak membenarkan current dalam reverse bias, tidak. So apabila current bertukar polarity, maka diode akan prevent reverse bias. So dia lah seperti switch on and off. Okay. So if you see from here, saya padam. Kalau dilihat dalam case ini, kita ada satu lagi LC tank circuit. Okay, LC tank circuit yang mana di sini dia fungsinya adalah seperti battery. Okay, the function is like a battery where it stores the energy and it will dissipate the energy at the right time. Okay, so what happened is that during the forward bias, apabila dalam forward bias ini, okay, at the same time this LC tank circuit will charging. Okay, dia juga akan charging. Dan apabila ketika reverse bias, diode akan switch off, cut off. So dia akan, this LC tank circuit will discharge. So macam mana keadaannya, kita akan lihat. Okay, so ini pernah ditanya dalam soalan exam yang test pernah, exam pun pernah ditanya sebelum ini, yang mana pelajar diminta untuk melakarkan bentuk gelombang yang dihasilkan pada 3 point, iaitu point A, and then point B, and also point C. So sketch the waveform. Itu soalan dia.
So ini pernah ditanya dan jawapannya adalah ini. Okay. So if you see from this picture, initially we have a VMT, ini VMT, ini VCT. Okay. And at point A, okay, mixed signal appears across R3. Mana R3 ni mixed signal across R3. Okay. To be linearly mixed, there is algebraically added. So proses mixing ini dia akan mix lah, dia akan mix. So apabila mixing proses ini, you akan lihat bahawa bentuk gelombang carrier berubah berkadaran dengan perubahan amplitude daripada information signal. Okay. So tadi asalnya dia konsisten macam ni, and then dia berubah dari segi amplitudes, tetapi dari segi frekuensi masih sama. Okay. And then what? The signal will goes through the diode. Okay, diode only allows current to flows in one direction only. Okay, so kalau you lihat sebenarnya, ini kalau dilihat yang ini daripada graf A ni sebenarnya dia ada ni ini kalau tidak ada diode dia boleh teruslah ke bawah. Okay. Tetapi apabila adanya diode, maka diode akan membuang bahagian negative side ini. Diode will remove this negative side because the current is not allowed to flow in the reverse bias. Okay, so akibatnya kita akan nampak seperti separuh bahagian. Okay, sebab tadi kalau you lihat daripada picture atas ni so di atas ni dia akan, and then yang bahagian bawah ini akan cut off, and then dia akan cut off all the negative side. Okay, so terhasillah gambar raja pada point B. Okay, so if you see from point B, okay, from point B, we see that the diode has cut off the negative side when it is a reverse bias. Okay, dan pada ketika itu, okay, pada ketika reverse bias, sebenarnya LC tank circuit akan discharge. Okay, and remember that during the positive cycle, LC tank circuit will charging. So maknanya apa? During this positive cycle, LC tank circuit will charging. Okay, and then during this reverse bias, maknanya circuit itu akan cut off disebabkan oleh diode, maka berlaku LC tank circuit will discharge at this point. Itu sebabnya you nampak bahagian sini. And then again charging, discharging, charging, discharging dan seterusnya. So proses charging, discharge berlaku sangat cepat. Okay, so that's why at the end pada point C, you're going to see that the LC tank circuit completes the output waveform. Okay, LC tank circuit ini dia akan melengkapkan proses output itu disebabkan tadi dia half cycle dan another half cycle is produced by the LC tank circuit. LC tank circuit is designed where it will oscillate at the carrier frequency. Of course sebab gelombang ini berada pada carrier frequency. Okay, dan dia akan oscillate pada carrier frequency dan dia akan discharge pada ketika reverse bias. Okay, so that's why you're gonna produce a complete half cycle by the LC tank circuit. Ni so pada ketika itu pelajar ditanya untuk melukis ketiga-tiga gambar inilah. So this is the answer. Okay. Okay, and then okay. So now we look at the next type of modulator circuit, which is the transistor modulator. So transistor modulator, instead of using a diode, we can actually using a transistor. Apakah function transistor? Kalau kamu masih ingat, transistor juga adalah diode sebenarnya, yang mana dia ada satu lagi tambahan function. Dia berfungsi seperti diode
dan dia ada tambahan function. Okay, so transistor is like a diode. That means it operates like a switch on and off. Dan yang kedua adalah transistor juga bertindak seperti amplifier. It will amplify at the output. Okay, so input from the base produce a higher output. Okay, pada keluaran emitternya. Okay, so remember, okay, kalau kamu masih ingat macam mana macam mana transistor berfungsi ya. If you still remember this, this is for example collector emitter. This is the base. This is at the base. Okay, so you see that the transistor has a threshold value. Sama juga dengan diode. Tadi dia ada threshold value. Okay, kalau threshold value itu lebih besar, kalau input ini mempunyai threshold value lebih besar, kalau input mempunyai value lebih besar daripada threshold, maka current akan mengalir. Okay, kalau dia rendah daripada threshold, dia akan switch off. Okay, so dalam case ini, okay, dalam case ini kita transistor biasanya ada threshold value. Kalau bergantung jenis transistor, dia biasanya daripada 0.3 sehingga 0.7 if I'm not mistaken, depending on the type of transistors. This is the VTH. Okay, threshold value dalam range sekian. So maknanya kalau input itu daripada base, if the input voltage at the base is larger than the threshold value, then current can flow from collector to the emitter. Okay, current boleh mengalir daripada collector kepada emitter. If the voltage at the base is less than threshold, then current cannot flow. Kalau rendah daripada threshold, current tidak boleh mengalir daripada collector ke emitter. Itu cara dia berfungsi. And then this is the example of the transistor modulator. Kalau dilihat di sini ada satu transistor. Di sini dia menggunakan BJT transistor. Okay, so transistor di sini, dan kalau dilihat di collector, okay, di sini bahagian collector, bahagian emitter di bawah sini dan VCC di atas sini, ground di bawah sini okay, dan di sini ada dia punya base. So base ini disambung kepada carrier dan juga information signal. Okay, so carrier information signal will be mixed at the base of the transistor. Okay, so remember that carrier and information signal is a AC circuit, AC signal, yang mana dia berubah-ubah dari segi polarity. Dia punya amplitude naik turun berkadaran dengan massa. So ada ketikanya amplitude itu besar dan ada ketikanya amplitude itu kecil. Okay, dan apabila amplitude hasil gabungan ni mixing ini, apabila hasil gabungan mixing VMT dan juga VCT ini jatuh di bawah threshold value, maka dia akan jadi switch off. Okay, so ini ada dia punya gambar aja. Okay, so maknanya apabila current itu apabila voltage pada base ini lebih besar daripada threshold, maka current boleh mengalir daripada VCC sehinggalah ground. Okay, at the same time LC tank circuit will be charging. Okay, dan kemudian apabila voltage pada base jatuh di bawah threshold limit, maka transistor akan switch off. Okay, that means the current cannot flow from the collector to the emitter. So dia seperti litar putus. So at that time, okay, the current will LC tank circuit will discharge. Okay, LC tank circuit will discharge and produce the other produce another half cycle of the output. So konsepnya sama macam tadi pada ketika forward bias, okay, current boleh mengalir ke bawah, maka gelombang yang dihasilkan adalah separuh.
Okay, dan apabila transistor switch off, maka LC tank circuit akan menghasilkan another half of the wave atau output. Okay, dia akan menghasilkan separuh bahagian yang lain. Okay, so dia punya bentuk gelombang juga sama macam yang tadi. Okay, so pada ketika switch on, okay, pada ketika switch tadi pada base tadi pada base kita akan nampak point A yang ini, dan pada ketika transistor switch on, current can flow from collector to the emitter. We will produce half of it, half of the waveform, separuh saja, dan separuh lagi itu dilengkapkan oleh LC tank circuit. Okay, dia akan charging and discharge. So charging and discharge ini kalau you lihat dia berlaku sangat laju yang ni so charging and discharge kalau dilihat yang ni charging, discharge, 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 discharge. So bayangkan dia punya frekuensi itu tinggi, maknanya dia berlaku sangat laju So LC tank circuit is like a fast charging battery yang mana dia charge and discharge. Okay, dia berlaku continuously. Okay, dia berlaku continuously. Dia bukan berlaku separuh-separuh bukan dia berlaku continuously. Charging, discharge, charging, discharge, charging, discharge. So at the end, you're going to see that it looks like a complete circuit, complete waveform. Okay, pada output. Okay, so ini adalah double sideband full carrier. Okay. Ini circuit ini belum pernah ditanya, so kita pun biasanya kita tak tanya yang inilah. Kita cuma biasa tanya yang paling basic, at least pelajar faham macam mana gelombang yang tadi ini biasa kita pernah tanya yang inilah. Okay, this is very simple to explain mudah untuk pelajar explain Okay, biasanya kalau kita tanya pun we are not asking the students to memorize the circuit, tidak kita tak nak pelajar menghafal bentuk circuit, tidak don't memorize. Okay, just need to understand. Okay, circuit pelbagai circuit ada pelbagai. Ini salah satu contoh diode modulator. Okay, circuit ni dia macam-macam bergantung kepada applications. Okay. Okay, the next part is the the next part is the high level AM. Ini jenis modulation technique yang lain iaitu high level. High level means that it produce high level high power at the output. Kalau yang tadi ini dia menghasilkan low level, low power. Pada outputnya adalah rendah dan dia perlu beberapa amplifiers sebelum kita hantar kepada receiver. Manakala yang ini dia menghasilkan high power. So ada dua jenis. Yang pertama adalah collector modulator, yang kedua adalah series modulator. So ada dua jenis. So when we look from collector modulator kalau you lihat di sini kita ada menggunakan transistor. Okay, transistor yang disambungkan kepada VCT Okay, VCT. Saya tukar aja. Dan kita ada another one is a VMT over here yang disambung kepada amplifier. Okay, high power audio amplifier. Dan di sini ada transformer. Okay, so this transformer is connected to the VCC over here, disambung kepada LC tank circuit. Okay, LC tank circuit. This is L. And then disambung kepada transistor kepada carrier. So apabila transistor ini switch on, maka current boleh mengalir daripada VCC kepada ground. And at that time, LC tank circuit will charging. And during the reverse bias of this transistor, maka ini akan switch off. Maka at that time, LC tank circuit will discharge. Konsepnya juga sama. Okay, so ini transformer, so maknanya outputnya sangat besar. Outputnya jauh lebih besar daripada low level modulator. Okay, dan pada series modulator, okay, in the series modulator,
Ini another type. Another type of high level modulator is a series modulator. Series modulator we use two transistors. So each transistor is connected to the VMT and also the VCT. So here is a VCT, here is a VMT. Okay, and again, transistor ini akan switch off berdasarkan voltage pada base. Okay, if both transistor is switch on, okay, kalau kedua-dua transistor ini switch on, maka current boleh mengalir daripada VCC kepada ground, dan juga dia akan charging the LC tank circuit. Okay, dia akan charging the LC tank circuit, and this is connected to the antenna. Connected to the antenna. If Q2 is kalau ini adalah biasa yang ini transistor Q1 ini akan switch on and off dalam kelajuan yang lebih tinggi lah, kerana frekuensi carrier itu lebih besar. Okay, dan apabila VCT ini switch off, apabila Q2 ini switch off, maka current tidak boleh mengalir daripada VCC, and at that time LC tank circuit will discharge. Okay, sekiranya current tidak boleh mengalir daripada VCC kepada ground, maka pada ketika itu barulah LC tank circuit akan discharge untuk melengkapkan gelombang pada output. Okay, sebab kalau tidak ada LC, maka gelombang itu cuma nampak separuh saja pada output. Okay, dia terputus. Okay, so disebabkan adanya LC, maka dia akan charging discharge menghasilkan separuh bahagian yang gelombang pada output tersebut. Okay, so tadi kita dah lihat circuit untuk double sideband full carrier. Now, what about if we want to produce a double sideband suppressed carrier? Tadi nak hasilkan double sideband full carrier, kita dah lihat low level modulator, ada jenis diode modulator, ada jenis transistor modulator. Kemudian kita dah lihat high level modulator, tadi ada series modulator dan juga collector modulator. Ini untuk menghasilkan double sideband full carrier. Now, what about double sideband suppressed carrier? Kita nak menghasilkan double sideband suppressed carrier, means that we want to produce a signal without the carrier component. So we can use a balance modulator. This is what we call as the balance modulator, okay, ataupun lattice modulator. Okay, so ini sebenarnya ada diterangkan dalam slide. Saya ada berikan juga Okay, saya ada berikan juga slide yang ini balance ring modulator. Okay, dalam slide balance ring modulator ini ada diterangkan macam mana circuit itu berfungsi one by one. So dia ada graphical macam ni lah. So kalau you baca sendiri, kalau you tak baca buku, sukar untuk faham. So macam mana nak fahamkan circuit ini So saya akan jelaskan how can we understand this circuit. Okay, saya akan jelaskan. So perhatikan di sini kelas VMT di sini okay, dan VCT di sini. Okay, dan kita perlu lihat bahawa polarity contoh di sini. Okay, sebelum itu sekejap. Kita kena fahamkan dulu circuit ini di mana carrier, di mana modulating circuit, dan di sini ada dua transformer. We have two transformer over here. Okay, T1 and also T2 pada circuit ini. Okay, di sini juga ada transformer T3 lah di sini. Okay, dan ada 4 diode, D1, D2, D3 and D4. Okay, dalam satu-satu masa ada 2 diode akan berfungsi. Macam mana? Kita akan lihat. So at the beginning kita akan lihat polarity of the VMT is like this, V plus minus.
And for example, the polarity of the carrier like this, okay, maka apa yang berlaku adalah current akan mengalir seperti ini okay. So current will flow through the D1 and D2. So D1 and D2 will switch on. Okay, D1 and D2 akan switch on. Manakala D3, D4 akan switch off due to the reverse bias. Kerana current tidak boleh mengalir ke arah D4 dan juga D3. Okay, reverse bias. So what happens is that the current flows towards here. Okay, maka terhasillah nilai output. Okay, kemudian polarity carrier berubah. Remember, polarity carrier ini berubah dengan kadar yang cepat berbanding dengan polarity modulating signal, information signal. Sebab frekuensi carrier lebih laju, so dia bertukar tu lebih laju daripada modulating signal. And then apabila carrier power polarity of the carrier change, what happen? Ini saya padam saya nak tunjukkan perubahan polarity carrier. Okay. Apabila polarity carrier berubah, contoh plus minus di sini. Okay. Maknanya current will flow like this. Okay. So dalam kes ini D3 and D4 will switch on. Manakala D1 and D2 will switch off due to the reverse bias. Okay. So akibatnya okay, current akan mengalir seperti ini. Okay, dan juga seperti ini. Okay, so dia bertukar arah. So dia menghasilkan another half cycle, another wave, gelombang pada output. So saya nak tunjukkan macam mana bentuk gelombangnya yang ini. Ini saya ambil daripada buku Wayne Thomasi Ini pada dalam slide yang asal tak ada, so saya tambah satu slide yang ini saja, just untuk tunjukkan kepada kamu berkenaan dengan gelombang output yang terhasil. Ini ada kalau dibuka buku Wayne Thomasi ada dalam bahagian Circuit Balance Modulator. Ini mungkin dalam chapter, kalau dalam edition yang terbaru chapter 6 Kalau you nampak sini figure 6 adalah chapter 6. Tapi kalau yang dalam yang saya share tu adalah edition yang pertama. So mungkin dia punya chapter mungkin chapter 4 or chapter 5 maybe. Tetapi saya rasa dia ada juga dalam situ so boleh lihatlah. Okay. So kalau dilihat di sini so atas sini adalah VMT dan di sini adalah VCT. Nampak so maknanya di sini adalah positive cycle of the VMT, negative cycle. So kalau you lihat pada bahagian separuh ni so pada bahagian zero crossing ini barulah berlakunya perubahan fasa 180 darjah. So sebelum berlakunya perubahan fasa, carrier component telah berubah polarity banyak kali. Macam tadi kita lihat ni carrier polarity berubah banyak kali, maknanya current telah mengalir. Maknanya D1 and D2 dan juga D3 and D4 telah switch on and off banyak kali, berkali-kali. Okay, so what happened? Kalau tadi kalau dilihat tadi pada ketika ini VCT tadi polarity dia ada positif, maka pada output akan D1 dan juga D2 akan switch on. Ni yang kita lihat tadilah. Okay, pada ketika D1, D2 switch on, dia menghasilkan positive output. Positive output. Kemudian polarity carrier berubah. Okay, polarity carrier berubah kepada negatif. Dan output yang terhasil adalah negatif. Kemudian polarity carrier berubah menjadi positif semula. So jadi macam ni outputnya. Dan seterusnya. Sehinggalah
polarity of the VMT berubah. So apabila polarity berubah, maka signal yang terhasil tadi akan terbalik. Terbalik Kalau you lihat di sini carrier pada negative cycle, dia akan menghasilkan positive cycle pada output. Carrier positive cycle menghasilkan negative cycle pada output. Terbalik. Terbalik daripada yang tadi. Carrier negative cycle menghasilkan positive cycle pada output. Dan seterusnya. Nampak So D1 dan D2 switch on. Ini pada ketika, kalau ni gambar raja atas, bahagian atas adalah D1 dan D2 switch on, D3 dan D4 switch on pada bahagian bawah. So maknanya polarity dia punya, apabila perubahan fasa berlaku, maka dia akan jadi inverse daripada yang sebelumnya. Terbalik. So gambar raja C ni kalau dilukis dengan okey, output dia adalah seperti ini. Output daripada balance modulator adalah pada C. Dan kemudian dia tidak smooth So maknanya kita perlukan filter to smooth to make the signal smooth So ini ada dinyatakan after filtering. Okay. So before filtering dia nampak seperti bentuk gigi macam tu dia tidak smooth. Dan kita perlukan filter untuk menghasilkan a smooth output, smooth signal pada output. Okay. So hasilnya adalah seperti ini. Dan ini macam yang saya tunjukkan dalam saya punya, yang saya lukis sebelum ini kalau dalam slide sebelumnya. Yang mana kalau you lihat, ini berlakunya perubahan fasa di sini Okay. Instead of going down, dia inverse 180 degree and then continue. Okay. So ini berlakunya perubahan fasa sebanyak 180 darjah. Ini cara dia berfungsi. Okay. Cara circuit itu berfungsi Macam mana kalau D1, D2 switch on, D3, D4 switch on, what happen? Okay. So perubahan itu berlaku apabila berdasarkan perubahan polarity carrier. Okay, perubahan D1, D2 itu berdasarkan perubahan polarity carrier. Manakala polarity VMT menentukan dia punya perubahan fasa. Nampak Okay. So selesai berkenaan dengan balance modulator ataupun lattice modulator. Okay. Yang mana nanti you akan lihat bahawa sebenarnya circuit ini melakukan proses darab sebenarnya antara VMT dan juga VCT. Dan nanti you akan lihat bahawa sebenarnya apa yang dia buat adalah dia melakukan proses darab antara VMT dan juga VCT. Okay. Dan circuit ini kalau kita buat dalam bentuk block diagram, sebenarnya dia boleh digambarkan dalam bentuk seperti ini Block diagram dia macam ni. Okay, so this is a VMT, this is VCT. Okay, VCT. Dan di sini adalah Vsb Ssb, function of time. Okay, so simbol X ini sebenarnya melakukan simbol darab. Nanti kita akan lihat okay, macam mana hasilnya. So dari segi waveform dia seperti ini, dan kalau you lukis dia punya spectrum, of course spectrum dia akan ada dua spectrum So this is V versus F. So this is carrier di tengah-tengah tidak ada, dia ada upper sideband, dia ada lower sideband. Okay. Dan di sini adalah tingginya, dia punya amplitude adalah VLSB dan juga VUSB. Okay. Selesai. So ada soalan, kalau ada soalan, tak ada soalan boleh, kalau ada soalan boleh tanya.
If there's no question, I will proceed with the next slide. Okay. Okay, the next slide is about Ssb circuits. Okay, Ssb circuits. How to produce single sideband? Macam mana nak hasilkan single sideband? So ada dua kaedah. Yang pertama adalah filter method. Yang kedua adalah phasing method. So filter method we use filters. Phasing method we don't use filter. Okay, dalam phasing method kita tidak menggunakan filter. So macam mana dengan filter method? First we look at the filter method. Ini ditunjukkan Ssb transmitter, the filter method. Okay. So mula-mula di sini adalah VCT carrier component. Di sini adalah VMT di sini ada balance modulator. Okay, balance modulator simbolnya angka X. Okay. So ini sebenarnya apa yang berlaku adalah dia akan menghasilkan double sideband suppressed carrier. So output di sini adalah double sideband suppressed carrier yang mana ada both sideband tetapi tidak ada carrier component. So untuk menghasilkan single sideband bermakna kita perlukan filter untuk select upper or lower sideband. Okay, kita nak select upper or lower sideband. Okay. And dalam kes ini, kalau dilihat ni gambar raja ini, dia ingin select yang ini dia ingin select upper sideband. Bermakna dalam kes ini dia menggunakan high pass filter to select the upper frequency. Kalau menggunakan low pass filter, you akan select lower sideband. Okay, so keluaran daripada sini akan amplified by the amplifier. Dan signal yang terhasil adalah upper sideband sahaja. Dia akan menghasilkan upper sideband sahaja. Okay. Plus FM. So this is a USB. Upper sideband sahaja. Barulah dipancarkan. Okay. So tujuan amplifier, we want to amplify the signal so that we can transmit at longer distance. Okay. Dan phasing method juga ada beberapa kaedah yang lain yang mana dia menggunakan lebih daripada satu filter. Kalau dilihat gambar rajah A yang atas ni gambar rajah A ini ada preamplifier di sini. This is VMT di sini VMT, carrier di sini VCT, dan kita menghasilkan output di sini adalah double sideband suppressed carrier. So we can use two types of filter. If you use a high pass filter, we can select the upper sideband. If you use a low pass filter, we can select the lower sideband. Dan ada switch di sini untuk menentukan memilih antara upper and lower. Okay, dia ada switch di sini. And then a frequency translator, and then amplify the signal, and then we can transmit to the antenna. Okay. So kemudian kalau dilihat di sini di bahagian bawah, dia menggunakan kaedah dua carrier, two carriers. Okay. So two carriers. So dalam kes ini, okay. So VMT di sini, VCT ada dua. So FC1, FC2. So remember that setiap kali proses mixing akan menghasilkan dua sideband sepasang. Okay. Kalau kita ada dua frequency carrier yang berbeza, bermakna kita boleh produce dua pasang. Kita boleh produce dua pasang sideband. Kalau kita tukar switchnya, dia akan jadi frekuensi yang berbeza-beza. Okay. So maknanya kalau kita guna, contohnya kalau kita gunakan FC1, dia akan menghasilkan color merah sepasang. Kalau kita gunakan FC2, dia boleh produce another pasang of sidebands, another pair of sidebands. And we can use a filter over here to select which part that we want to transmit. Okay, kita boleh menggunakan filter ini. Dan kemudian kita amplify dan kemudian kita transmit.
Okay, transmit to the antenna. Okay, so you might wonder, double sideband suppressed carrier ini macam mana agaknya? Sekejap. So dari tadi saya sebut proses darab. So how does it looks like? Okay. So apa yang berlaku dalam balance modulator? Ini balance modulator yang tadi kita belajar, balance modulator yang ini ini balance modulator. Tadi saya ada sebutkan balance modulator dia akan buat proses darab. So macam mana darab itu sebenarnya? Okay. So kita akan lihat proses darab yang berlaku di sini adalah bermakna pada balance modulator dia akan melakukan proses darab antara VCT dengan VMT. So VCT multiplied with the VMT. Okay, and you see that from here VC sine 2 pi FCT multiplied with VM sine 2 pi FMT. Okay, and what happened is that dia akan jadi seperti ini VC VM sine 2 pi FCT sine 2 pi FMT. And according to trigonometry identity, sine and sine will produce cos minus cos. Okay, half of cos minus cos. Separuh daripada cos tolak cos. That means dia akan jadi seperti ini VC VM per 2 big bracket cos 2 pi FC minus FM for the lower sideband minus cos 2 pi FC plus FMT close big bracket. So kalau you lihat balance modulator ini menghasilkan dua komponen. Okay, lower sideband dan juga upper sideband. So kalau kita lukis dia punya spectrum if we draw the spectrum, ini saya buat kat sini lah if we draw the spectrum, you're going to see that it looks like this so this is V versus F V versus F, then there's no carrier component and here is FC minus FM. Okay, FC plus FM. Okay, what about the amplitude? The amplitude is this one VC VM per 2 VC VM per 2 VC VM per 2. So dia bukan VM per 2, dia jadi VC VM per 2, lagi besar. Okay, VC VM per 2. So kalau kita nak kira power macam mana pula? Maknanya power is equal to PLSB plus PUSB. So this is equal to so VC VM per 2 kuasa 2 dibahagikan dengan 2R. Tambahkan dengan VC VM per 2 kuasa 2 bahagikan dengan 2R. Macam biasalah power adalah V square over 2R untuk peak amplitude. Nampak so sekarang ini kita lihat dalam kes ini keluaran daripada balance modulator ada dua sideband, kemudian kita filter out the unwanted sideband, kita buang, kita hanya select salah satu saja dan kita akan hantar. Dan kalau kita gunakan balance modulator bermakna tidak ada carrier component, maknanya kita akan menghasilkan dalam kes ini kita akan menghasilkan single sideband without carrier, tidak ada carrier. Okay. So ini adalah menggunakan phasing method, bermakna kita ada filter, kita nak buang unwanted sideband. Kita ada satu lagi kaedah menggunakan phasing method. Okay, so this is phasing method. Ini pernah ditanya berkali-kali dalam exam. Okay,
And for your information, we have asked these questions a few times in the exam. Yang mana pelajar perlu terbitkan persamaan pada beberapa poin dalam Ssb modulator ini. Okay. Apa yang ditanya, kalau you lihat dalam bank soalan, ada ditanya, student perlu mencari terbitkan persamaan pada poin A, kemudian pada poin B, and then pada poin C, dan juga pada poin D. Okay, pada poin D. Okay, terbitkan persamaan. And not only that, we also ask the student to draw the frequency spectrum at point D and also calculate the total power at point D. Nampak So saya akan jelaskan macam mana nak buat dia. Sebab ni tak ada penerangan tidak ada penerangan secara khusus So I will explain to you and if you have question please ask me. So saya akan tunjukkan dia punya jalan kerja. Dalam kes ini tidak ada value Dalam kes ini dalam slide ini tidak ada value. Tetapi dalam soalan exam dia ada nilai dia berapa. Okay. So contohlah, let's say that let's define the VMT as equal to VM sin 2 pi FMT. And VCT we define as VC sin 2 pi FCT. Saya buat dalam bentuk variable so supaya kamu semua nampak Dalam exam diberikan contoh 10 sin 2 pi 500 kilo T. Tu ada diberikan kalau yang dalam exam dia ada nilai dia. Dalam bentuk ada nilai satu persamaan yang ada nilai. Kita tahu frekuensi, kita tahu dia punya voltage. Okay. So I want to show you that here from this circuit you're going to see that this is VMT over here, VCT is over here. Dan ada dua balance modulator. There are two balance modulator. Okay, 1 and 2. And we have two phase shifter. 90-degree phase shifter. Yang mana dia akan shift the input frequency sebanyak dia akan shift input signal sebanyak 90 darjah. Apa yang berlaku maknanya kalau kita shift when we do the shifting for 90 degrees, that means sine wave will become cosine. Okay, sine wave kalau kita shift 90 degree dia akan jadi cosine, cos. So kita akan lihat one by one So perhatikan kelas. So let's look at the first balance modulator. Mari kita lihat pada balance modulator yang pertama apa yang berlaku. Okay. So here you see that balance modulator will do the process of mixing or multiplication dalam mathematics. Okay. Bermakna pada point A, ni macam saya dah buat tadi lah. Pada point A bermakna ini adalah VMT multiplied with VCT. Pada point A, so this is equal to VM sin 2 pi FMT multiplied with VC sin 2 pi FCT. So ini menjadi VC VM sin 2 pi FCT sin 2 pi FMT. Okay. Dan kalau kita kembangkan lagi dia akan jadi seperti ini. VC VM per 2 in bracket. Sin and sin will become cos minus cos. So cos 2 pi lower sideband FC minus FM T minus cos 2 pi upper sideband FC plus FM T, close big bracket. Ini adalah persamaan pada point A. Okay, persamaan pada point A. And what happened in the second balance modulator? Kita akan lihat pada second balance modulator yang kedua, what happened? So VMT
goes through the phase shifter. So what happens is that it will produce Vm cos 2 pi Fmt. Ni boleh cuba guna kalkulator. Perubahan ni perbezaan 90 darjah sebenarnya adalah menghasilkan gelombang cosine. Okey, dia menghasilkan gelombang cosine. Sama juga dengan carrier. Carrier juga akan lalu ke dalam phase shifter. So what happen is that it will produce a Vc cos 2 pi Fct. Okay. And what happen at point B? Pada point B, dia akan jadi seperti ini. So maknanya Vm cos 2 pi Fmt multiplied with Vc cos 2 pi Fct. Okay. Dan di sini kalau kita lihat Vc Vm cos 2 pi Fct cos 2 pi Fmt. So ni cos and cos dalam trigonometry identity dia akan menghasilkan cos plus cos. So maknanya Vc Vm per 2 big bracket cos 2 pi lower sideband Fc minus Fm T plus cos 2 pi upper sideband Fc plus Fm T close big bracket. So ini adalah persamaan yang dihasilkan pada point B. So pelajar perlu terbitkan yang inilah. Okay. And then what? What happened at point C? Okay. Point C bermakna berlakunya proses addition antara A plus B. So maknanya C, dalam C saya buat color lain lah. Sekejap green buat green. So C is equal to A plus B. Okay, bermakna kalau you tambah, okay, kalau you tambah, apa yang berlaku adalah kalau you lihat di sini adalah minus, di sini adalah plus. So maknanya that means we can cancel out this component. Okay, kita boleh cancel out. So kita akan produce lower sideband. So in this example, it will produce a lower sideband. Okay, lower sideband. So Vc Vm over 2 plus Vc Vm over 2. Okay, setengah tambah setengah jadi 1. So bermakna dia akan jadi Vc Vm, okay, and then cos 2 pi Fc minus Fm T. Ini pada point C. Pada point C. Maknanya, kalau you lukis dia punya frequency spectrum, if you draw the frequency spectrum, that means dia jadi seperti ini. So, tidak ada carrier component, Fc, dan dia ada lower sideband pada Fc minus Fm. Located at Fc minus Fm. So, this is Fb. So dia ada satu sahaja sideband. Okay. Ada satu sahaja sideband yang mempunyai amplitude sebanyak Vc Vm. Dia ada satu lower sideband dengan amplitude sebanyak Vc Vm. Nampak So dalam kes ini, okay, saya nak teruskan lagi So ini kalau sebelum amplifier. What happened after amplifier? Biasa dalam final kita bagi susah sikit kita tambah satu amplifier. Dia bukan susah, kita just tambah saja, just nak tengok adakah you faham kalau ada amplifier macam mana. Okay. So what happened at point D? Okay, at point D,
katalah amplifier ini mempunyai gain sebanyak 10. Contoh. Okay, let's say the gain is equal to 10. Contoh Okay. So therefore at point D, pada point D dia bersamaan dengan 10 darabkan dengan C, point C tadi. So bermakna dia bersamaan dengan 10 Vc Vm cos 2 pi Fc minus Fm T. Nampak saya darabkan dengan 10. Kerana dia adalah gain, so we multiply with 10 dalam example ini. So gain multiplied with the output from C, so 10 Vc Vm cos 2 pi Fc minus Fm T. Okay, and if we draw the spectrum, that means the spectrum is lower sideband, tetapi dia punya amplitude adalah 10. Ini pada point D. At point D Okay, so at point D, when we draw the spectrum, we have a lower sideband at pada lokasi Fc plus minus Fm, and the amplitude is 10 Vc Vm. Okay, so this is the spectrum. What about the power? So total power, P total, is equal to PLSB. Dan dalam kes ini total power katalah output ini disambung kepada antena. Output ini disambung kepada antena, dan antena ini mempunyai R, resistance sebanyak R, for example. Contoh dia ada resistance sebanyak R. So calculate the total power transmitted from the towards the antenna. Total power yang dihantar kepada antena. Okay, so that means it is equal to P total. So this is a P total pada antena, P total. So P total pada antena is the power of the lower sideband. So that means this is equal to Vsb square dibahagikan dengan 2R. So dalam kes ini dia adalah bersamaan dengan 10 Vc Vm kuasa 2 dibahagikan dengan 2R. Okay. Dalam example saya ini 10 Vc Vm kuasa 2 dibahagikan dengan 2R. So dapatlah satu value katalah X dalam unit watt. So ni saya jangan confuse. Okay. So dapatlah satu value dengan unit watt. Selesai. Okay. So dalam example saya ini, saya tunjukkan menggunakan variable. Tetapi dalam soalan exam tersebut, kamu telah diberikan value. Contohnya tadi VMT diberikan sebanyak katalah 10 sin 2 pi, katalah frekuensinya adalah 10k T. Dan kemudian VCT sebanyak katalah 50 sin 2 pi, katalah 900 kilo kali 10 kuasa 3 T. So from here you should arrange the equations. Okay, kamu perlu menghasilkan equation dengan adanya value. Okay, contoh tadi kalau dia ada value, bermakna saya kena tulis dalam yang ada value lah. So maknanya kalau Vc Vm, okay, contoh tadi pada point C tadi at point C dia jadi Vc Vm, bermakna 500 cos 2 pi Fc minus Fm, lower sideband, maknanya 900 tolak 10 so maknanya 890 kali 10 kuasa 3 T. So ini yang you kena terbitkan sebenarnya. So tadi saya tunjuk variable sahaja. Okay,
So you need to when you want to make the equations, that means you need to also put the values. Okay, value yang tadilah VC berapa, VM berapa, frekuensi berapa. Sama juga dengan di sini sebenarnya FC tolak FM dia adalah 890 890K. VCVM berapa? So tadi kalau point D point D bermakna contoh kalau VC dengan VM adalah 10 dengan 50, bermakna di sini jadi 500, so ini jadi 5000 lah. 5000 cos, ini saya buat garis sini. Okay, so 5000 cos 2 pi dan juga lower sideband 900 tolakkan dengan 10. Ni saya tunjuk contoh berdasarkan tadi saya tunjuk contoh. So 900 tolak 10K, so dia jadi 890 kali 10 kuasa 3 lah. T. Nampak And then what? Kemudian okay. So ini pada point D. Dan kalau you buat di sini adalah 10 kali VCVM, bermakna di sini adalah bersamaan dengan 5000 lah. 5000 volt. Okay, 5000. Kemudian 5000 di sini 890. So kira lah dia punya watt berapa. Kalau R sama dengan 100, so ni you kira maknanya 5000. Kalau kat sini saya tunjuk contoh kalau power maknanya sekejap. So maknanya 5000, ya saya buat kat sini So 5000 kuasa 2 dibahagikan dengan 2R. Katalah R ini sama dengan 100 ohm, for example. Okay, let's say R is equal to 100 ohm. Contoh katalah R sama dengan 100 ohm. Okay, for example. Then you can calculate. Ni berapa contoh So 5000. Berapa? 5000 kuasa 2 dibahagikan dengan berapa? 200 200. So jadi 125,000 lah. 125 kilowatt. Contoh sahaja. Okay. So dapatlah nilai power. Dapatlah dia punya power spectrum. Selesai. Ada soalan nak tanya? Do you have question about this? Because I already show you the answer for the previous exam questions. So you need to understand about this. Ada soalan tak? Mungkin saya boleh explain lebih lanjut. So for your information, we like to ask question something like this, and that means you need to understand what is the equation at this point, what is the equation at this point, what is the output, how much is the power, what is the spectrum, what is the waveform, and so on. Kita suka tanya soalan-soalan seperti itu yang mana you kena tengoklah dia punya circuit tu macam mana, apakah hasil dia macam mana. So you need to understand how to do this. Okay. So the thing that you should understand that balanced modulator will do the process of multiplications, and then you add together A and B. A and B you plus, and then you can when you plus, that means you can remove one part. Okay, so maknanya phasing method ini dia membuang satu bahagian komponen tanpa menggunakan filter. Okay, dia ada adder process. That addition process remove one component. In this example, upper sideband has been removed during the addition process. Okay, so hasilnya adalah lower sideband in this example dengan mempunyai amplitude VC VM. Okay, and then we have another amplifier. Amplifier has a certain amount of gain, so you just need to multiply with the gain. Kalau gainnya adalah 10, maka dia jadi 10 VC VM. Okay, 10 VC VM. So cos of the lower sideband. Okay, so macam saya buat ni lah. Okay, and then about the spectrum, you need to draw one single component for the lower sideband located at what frequency, how much is the amplitude. Okay, apabila kamu melukis spektrum, pastikan kamu lukis dengan betul. Kalau lukisan dengan betul maksudnya
Okay, lukisan yang betul bermaksud kita nak lihat, oh ada satu garis sahaja, iaitu lower sideband. Kalau you just tulis satu baris, satu baris yang ini, lower sideband ini, you dapat satu markah. Okay, maknanya you lukis betul, tetapi kita nak lihat yang kedua, adakah you label? Have the student label this picture? So when you label, first of all, label the axis, voltage versus frequency, and you need to label how much is the amplitude and also the frequency. Dalam case example saya labelkan atasnya adalah VCVM pada point D, dia 10 VCVM iaitu 5000 volt lah. And then dia punya frequency pada 890 kHz in my example. So selesai, dapat full marks. And then regarding the power calculations, so power calculations you can calculate after you draw. You can see, oh, I only have one component. That means the power is only the power of the lower sideband. So power persamaannya masih sama, V square over 2R. V peak amplitude kuasa 2 dibahagikan dengan 2R. So maknanya di sini adalah contoh tadi saya bagi 10 VCVM, maknanya 500 kali 10, so jadi 5000 kuasa 2 dibahagikan dengan 2R. So R, let's say assume that R equal to 100 ohm for example. So 5000 kuasa 2 bahagikan dengan 200, so you dapat 125 kilowatt. So that's the final answer. Okay. So kesilapan pelajar yang lepas adalah dia dah define equation dengan betul, tetapi apabila melukis spektrum, apa yang mereka buat adalah ada pelbagai jawapan. Maknanya ada pelajar yang dia boleh selesai semua equation, dia dah buat dengan betul, tetapi apabila lukis spektrum dengan power, dia salah. Okay. Apa yang berlaku adalah, ni saya nak tunjuklah experience yang lepas. Pelajar itu lukis, of course dia lukis satu spektrum, tetapi dia buat VM per 2. Ini dia hafal daripada yang sebelum ni lah, VM per 2. So apabila dia buat VM per 2, maka bahagian power pun dah salah. Dia jadi VM per 2 kuasa 2 bagi 2R. So sudah salah di situ. I draw the frequency spectrum based on the equations. Okay, based on the equation at point D. Ni 10 VCVM yang ni. Daripada sini baru kita boleh lukis spectrum. Then we can calculate the power. Complete, full marks. Okay, ada soalan? You have question to ask? If not, if no question, I will move to the next slide. Okay, kalau tak ada soalan, saya akan teruskan. Okay, so ini dah banyak kali ditanya. Kita sering tanya soalan ini, seperti ini. Okay, so if you don't have questions, I will move to the next slide. So penerangan tentang circuit tadi ada diterangkan di sini berkenaan dengan phase shifter, macam mana keadaannya apabila kita boleh kita boleh dapatkan salah satu komponen sahaja menggunakan addition process. Ini ada diterangkan di sini so ini boleh baca sendiri, tak ada masalah. Okay. Before that, semua boleh dengar suara saya? Boleh, Doktor. Okay, thank you for the response. Saya risau saya cakap seorang-seorang. Okay. Okay, so if you don't have question about this, I assume that you understand at this point. You can further study by yourself and also read the books. Boleh juga nanti. So saya akan teruskanlah kalau tak ada soalan. Okay. AM demodulator. Okay, so we move to the demodulator side. Okay, tadi kita dah lihat modulator. Modulator ni dia terletak pada transmitter.
Okey, modulator berada pada kalau modulator berada pada transmitter. Tadi yang kita belajar tadi macam mana nak hasilkan double sideband full carriers, double sideband suppressed carrier, and then single sideband. Sorry saya punya sekejap. What happened to my camera? Okay, so I don't know why my camera is not switch on. Sorry, bukan saya switch off. Ini kamera tiba-tiba dia tak ada, so tak apalah. Saya dah tekan pun dia tak keluar. Okay, never mind. Saya sambunglah tadi. So, yeah. Okay. So before this, we have seen the modulator circuit. Modulator is located at the transmitter where it will do the process of modulation. Okay, dia akan buat proses modulation. Sebelum itu semua boleh dengar suara saya, cuma tak nampak gambar saya. Saya tak tahu kenapa. Boleh, Doktor. Boleh, okay, thank you. Boleh, Doktor. Sorry kamera saya tak tahu kenapa dia switch off. Saya punya kamera sepatutnya on tapi dia tidak nampak di situ. It's okay. So modulator is inside the transmitter. The function of modulator is to do the process of modulation, where we modulate the information signal with the carrier to produce the high frequency radio signal that is suitable for transmission. Okay, and that signal is transmitted towards the channel ataupun medium, and then arrive at the receiver side. Okay, arrive at the receiver side. So dalam receiver ada banyak proses yang berlaku. Salah satunya adalah proses demodulation. So demodulation, if you see later, demodulation sebenarnya berlaku pada akhir proses, pada akhir proses receiver. Okay, so at the beginning there's a few processes, filtering, amplifications, down conversions, dan yang terakhir barulah masuk ke dalam demodulator. Okay, di dalam sini ada bahagian yang dinamakan demodulator. Ataupun di sini ada disebut sebagai detector. Okay, so the function of demodulator or detector is to produce the original signal, which is VMT. Okay, so tadi you hantar VAMT, you receive VAMT, masuk ke dalam receiver, berlakunya pelbagai proses dan akhirnya demodulation process in order to produce VMT. So we want to produce the original output signal VMT. Sekejap Ada scammer pula Ada call saya. Okay. So ini adalah demodulator, maknanya dia akan menghasilkan signal yang asal lah, VMT. We want to produce a VMT. That's the objective of the demodulation process. Okay. So let's look at the demodulator circuit. Okay, demodulator circuit yang ditunjukkan di sini ada dua. Tadi modulator, low level modulator ada dua juga yang kamu belajar tadi adalah diode modulator, transistor modulator. Dan dalam bahagian demodulation process ada dua. Ada dua juga yang ditunjukkan dalam nota, iaitu diode detector ataupun diode demodulator. And another one is the transistor detector or transistor demodulator. Okay, so let's look the first part, diode demodulator. So bentuk circuitnya seperti ini.
So tak perlu hafal, jangan hafal. So what happened is that over here is VAMT. So saya padam kejap. So over here is VAMT. Okay, masuk ke dalam signal, masuk ke dalam circuit, dan perhatikan di sini ada LC tank circuit, ada LC tank circuit. Again, LC tank circuit will charging and discharge. Okay, dan ada diode di sini. Diode allows current to flow in one directions only. Dan what happened to here? We have RC. So RC here is also like a tank circuit. Okay, RC here is also like a tank circuit. Dia juga bertindak seperti LC tank circuit. Tetapi dia ada karakteristik dia berbeza sedikit. Okay. Dan yang terakhir adanya kapasitor C2. Kapasitor, as you remember that it will remove the DC voltage. Okay, kapasitor akan remove DC voltage. So macam mana akhirnya, macam mana keadaan akhirnya? So kita boleh lihat pada beberapa point. What happened at, for example, at point A, at point B, for example, at point C and at point D. Kita boleh lihat pada 4 point yang berbeza. Macam mana bentuk gelombangnya? Okay. So perhatikan di sini, asalnya saya lukis gambar raja asal. So pada asalnya kita ada gelombang AM double sideband full carrier. If you remember that, ni saya cuba lukis. Saya cuba lukis. Okay. So pada asalnya dia ada ini, dia ada ni. So this is at point A. Okay, at point A. So dia gelombang yang lengkap lah. Okay, so this is at point A. And at this time, the RC tank circuit will also charging at this time. Pada ketika ini, maknanya current flows in these directions. Okay, so current flows in these directions only when during the positive cycle. Sorry, yang ini. So maknanya pada bahagian atas ni, pada ketika positif tu, current RC tank circuit will charging. Okay, dan we have another component what we call as a diode. Diode tadi macam saya katakan, it's like a switch which allow current to flows in one direction only. Okay, maknanya diode, it will prevent the reverse bias. Okay, it will switch off. So itu sebabnya kita selepas keluaran daripada diode, kita akan dapat separuh daripada gelombang AM. Okay, and what happened at point C after the RC tank circuit? So RC tank circuit is like a battery also. It will charge and discharge. So perhatikan di sini So perhatikan Okay. So gelombang sebelum RC yang ini tidak ada, yang bahagian ini tidak ada. Sebelum RC yang gigi-gigi ini tidak ada. Okay, so I want to explain about this sawtooth shape yang ini Okay, so pada ketika positive cycle, RC tank circuit will charging, and when the wave wants to move towards zero, apa yang berlaku adalah RC tank circuit akan discharge, and it will what they call slowly decreasing the output. Okay, so outputnya akan, instead of going down, it will slowly dia akan turun tetapi akan slowly. Okay, so instead of going down, dia akan slowly turun ke bawah. Kemudian next cycle dia akan charging again, and then discharge slowly, charging,
discharge slowly, charging, discharge slowly, dan seterusnya. So proses ini berlaku sangat cepat, charging and discharging slowly. Okay, so dia berbeza, ni RC tank circuit, so dia ada perbezaan dari segi karakteristik berbanding dengan LC. Okay, so yang bawah ni tidak ada lah. Okay, this tidak ada. After at point C, bahagian bawah ini sudah tidak ada. So you will see that the output is like a sine wave, tetapi tergantung di atas dan juga bentuknya seperti sawtooth of sine wave. Okay, sine wave yang bergigi-gigi. Okay, ini saya padam dia. Okay, it is a sine wave tergantung ke atas dan bentuknya adalah sawtooth, dia tidak smooth. Okay, this is at point C. Okay, what happened at point D? Point D yang tadi point D selepas kapasitor. So kapasitor tujuannya adalah untuk to remove the DC component. Okay, it will remove the DC component. What happened is that apa yang berlaku selepas kapasitor C2 pada point D adalah sebab ni ada DC voltage kalau you lihat di sini ada, dia tergantung di atas so, sebab adanya DC voltage. So capacitor will remove this DC voltage dan pada akhirnya you akan nampak bahawa gelombang ini akan turun ke bawah. So saya lukis paksi X di atas lah. Okay, so now I draw the X-axis above so that to show you that this waveform has been dropped towards the X-axis. Nak menunjukkan bahawa dia telah diturunkan kepada paksi X. Sebab tadi kapasitor akan buang DC voltage, DC component will be removed and it will drop towards the X-axis. Dia akan berada pada center paksi X. So now we see that the output pada point D, dia adalah berbentuk sine wave tetapi dengan bentuk sawtooth, bergigi, tidak smooth. Okay, so that is the output at point D. Okay, pada point D dia berbentuk sine wave dan kalau you lihat bahawa sine wave ini adalah VMT. Okay, sine wave ini adalah VMT. Dia mempunyai bentuk yang sama dengan original signal daripada input. Okay, tetapi dia tidak smooth. So how to make it smooth? We need to add another filter process to filter the signal in order to produce a good shape of the output. Okay, so dia perlukan filters, satu atau lebih filter untuk menghasilkan signal yang smooth. Okay, so that is how the in general how this circuit works. Secara umum macam mana circuit ini berfungsi. Okay. Seterusnya kalau kita lihat ada lagi yang kedua iaitu transistor detector. Okay, transistor demodulator. So transistor demodulator kelas. Okay. So transistor demodulator, this is another type of demodulator. So tadi diode demodulator, now is a transistor demodulator. So transistor demodulator, kalau dilihat di sini kita ada transistor. Here is a VAMT pada input pada base. So VAMT pada base. Okay. So kita ada capacitor di sini will remove the DC bias. Okay, so dia akan berada pada paksi X. Okay, and then if you see from here again the voltage at the base will determine whether the current can flow from VCC di atas ini sebenarnya. Sorry, VCC sama ada VCC boleh current boleh mengalir daripada VCC kepada ground
okay, berdasarkan voltage pada base. If the voltage of the base larger than the threshold of the transistor, then the current can flow from collector to the emitter. Okay, so when the current can flow from VCC to the ground, that means RC tank circuit will also charging at that time. Okay, dan pada ketika transistor switch off, RC tank circuit will discharge at that time to produce the output. Okay, the other half of the output. Ini macam yang tadi saya terangkan. Okay, so RC dia akan discharge and it will slowly decreasing the output. Okay, kalau tidak ada RC dia akan drop terus. Adanya RC dia akan slowly decreasing of the output. Okay, itu sebab dia akan menghasilkan bentuk sawtooth itu. Dia akan slowly decreasing. So that is the function of the RC. Tak ada RC dia akan terus drop. Okay, and then we have a C3 capacitor. Again, C3 capacitor is to remove the DC bias. Okay, so that the output signal drops at the x-axis. Okay, kita turunkan dia punya DC level kepada kosong. So we remove the DC voltage. So it is centered as a x-axis. Okay, so ini transistor detector. So tadi kita dah lihat berkenaan dengan demodulation process untuk double sideband full carrier. Okay, so ini okay. So macam mana pula dengan demodulation process for the double sideband suppressed carrier and also the single sideband? Macam mana pula? So untuk demodulation process of ini dia nak tunjukkan single sideband Ssb. Okay. So you see that for Ssb, how you want to do the demodulation process? So that means we have the Ssb signal, input signal, which is this is single sideband with carrier at the input side. Okay, so di sini adalah Vsb with carrier. Okay, ada carrier. Dan kemudian pada ini semua berlaku pada receiver kelas. This is the demodulator circuit or the detector circuit. Ditunjukkan dalam bentuk block diagram. Tadi ditunjukkan ada sedikit bentuk circuit. Ini dia cuma tunjukkan block diagram. Okay, block diagram. So you see that the input is a Ssb with carrier. Okay, so and then it will put inside the balance modulator. And we have oscillator. Oscillator is set to be, the frequencies of the oscillator is set to be F equal to Fc. Maknanya local oscillator pada demodulator dalam receiver, kita tunekan pada carrier frequency. Okay, kita kena tune pada carrier frequency so that dia boleh oscillate dengan carrier tadi. Okay. So, and then put inside the balance modulator. So nampak tak? Dalam sini pun ada balance modulator. Sedangkan kita berada pada demodulator. So dalam demodulator itu ada modulator. Okay. So what we do is that we want to produce a pair of sidebands. Remember kalau balance modulator dia melakukan proses multiplication. So multiplication will produce upper and lower sideband. Okay, so you see that here. So this is will do the process of multiplications, input and the oscillator. So apa yang berlaku adalah yang pertama adalah ini kita terima upper sideband. We receive a single sideband upper sideband here from the input. So when the modulation process, when the output of the balance modulator, it will produce Fc plus Fm plus FLO. And also Fc plus Fm minus FLO. So dia akan menghasilkan sepasang pada output. Okay. So what is the FLO? FLO is a Fc.
Okay, so maknanya FC plus FM plus FC, so 2FC plus FM. And then here is FC plus FM minus FC, so it will produce FM. Nampak eh? So we produce two components at the output of the balanced modulator, satu high frequency, satu lagi low frequency. Okay, so in this case, we want to get to have the final product of a lower frequency signal, which is the original message signal, FM. Okay, so in this case, kalau kita nak select bahagian yang ini, lower sideband, kita perlukan low pass filter, so that this low pass filter will select the lower part and remove the higher frequency part. So terhasillah output yang mempunyai frekuensi FM. Kalau kita nak select upper frequency ini, kita perlukan high pass filter. Okay, to select the high frequency and remove the lower frequency. Okay, tapi dalam kes ini kita nak menghasilkan VMT. So FM here is a VMT. Okay, so we produce the original signal. And then what? Ini saya nak tunjuk sikit lah. Okay. So, okay. So di dalam sini, up to here, up to this slide, sebenarnya kita melihat, okay, saya tunjukkan balik. Ini receiver, katalah receiver. Okay, up to this slide, we are actually learning about the process at the end of the receiver. Kita belajar demodulator ini pada bahagian akhir. Demodulator. So, slide yang ditunjukkan yang tadi diode demodulator, transistor demodulator, demodulation process for the single sideband yang ini sebenarnya dia nak tunjuk bahagian akhir receiver. Tetapi receiver ini ada banyak proses sebenarnya. Ada proses yang awal tu, nanti dia akan tunjuk juga untuk slide berikutnya. Okay. So now receiver parameters. Okay. So kalau dilihat dalam slide seterusnya, starting from this slide until a few slides after this, dia nak merujuk kepada bahagian hadapan, proses di bahagian hadapan. Okay, which is what we call as a tune circuit. Okay, so slide yang akan datang ini merujuk kepada tune circuit. Okay, dia nak tunjukkan bahagian depan pula macam mana. Okay, so there are a few parameters that determine the performance of the receiver. The first part is about what we call as a selectivity. Selectivity is the ability of the receiver to select the required frequencies and remove the unwanted frequencies. Why is it like that? Tengok gambar aja ni lah, saya lukis balik lah. Okay, so antenna, okay, this antenna at the receiver, okay, this antenna absorb all frequencies. Dia punya frekuensi yang dia absorb itu sangat besar, sangat banyak. Sedangkan kita cuma mahukan frekuensi tertentu sahaja. Okay, remember when you want to listen to a radio station, you tune to a frequency, right? You, for example, you tune to 100 megahertz, for example, and you want to listen to that radio station. Okay, so apabila you tune kepada satu frekuensi, bermakna you punya receiver akan buka satu window of bandwidth small yang mana kita cuma nak that portion only to go through the receiver, and we want to remove the others. Okay, sebab antena ini
dia sedut semua sekali dia sedut banyak okey, dia macam-macam frekuensi dia boleh sedut. Okey, bergantung kepada bandwidth. Maknanya bandwidth antena ini lebih besar. Okey, bandwidth antena lebih besar bermakna dia boleh serap dia boleh cerap a lot of signals, many signals. Okey, so kita cuma nak beberapa portion of bandwidth sahaja. Itu adalah tugas daripada tune circuit. Okay, so the ability of the receiver through the tune circuit to select the required frequencies band and remove the others is what we call as a selectivity. Okay, kebolehan untuk memilih, iaitu selectivity. Okay, and this selectivity has a parameter as what we call as a shape factor, which is a bandwidth of minus 60 dB divide with the bandwidth of minus 3 dB. So ini bandwidth ini sebenarnya dalam sebutan hertz dibahagikan dengan hertz. So dia is a unitless parameter. How is this look like? So kita perlu pergi kepada ni. Saya skip satu gambar saya skip satu slide. Apakah itu bandwidth of 60 dB? So this is regarding the frequency response of a filter. Okay, dia berkait rapat dengan frequency response of a filter. Saya kembali So ini sebenarnya bandwidth of the filter. But which filter? Filter yang mana? Filter of the tune circuit. Okay, so filter of the tune circuit. Okay, so filter of the tune circuit. That means the filter needs to be designed to cut a certain amount of frequency band and remove the other frequencies. So dia berkaitan dengan frequency response curve of the filter. So kalau kita lihat frequency response of curve of the filter looks like this. Theoretically dia berbentuk seperti bell shape seperti ini. Okay, so kalau dilihat di sini 0 dB, this is a dB actually. dB, so 0 dB is the above part 0 dB, and this is a minus 3 dB. So minus 3 dB is if you cut off here, so dia berada pada point sini Okay, dan kalau you cut ke bawah, you dapat dia punya frequency F1, F2. So F1, F2 is the frequency. Kalau F2 tolak F1 di sini adalah bandwidth 3 dB. Okay, macam mana pula dengan bandwidth minus 60 dB? Bandwidth minus 60 dB, for example over here, minus 60. So kalau you lihat dia cross dekat sini dan dia akan cross dekat sini. Okay, so di sini ada, katalah di sini adalah F3, F4 di sini. Okay, so bandwidth of minus 60 dB is equal to F4, F4 minus F3. Okay. So you see that bandwidth of minus 60 dB is larger than bandwidth of minus 3 dB of the frequency response curve. So maknanya kalau you lihat secara idealnya, kalau you lihat ideally apabila kita design filter, kita nak filter kita itu as sharp as possible, yang mana dia boleh dia boleh tangkap ataupun dia boleh cerap frekuensi band yang kecil, narrow. Okay, ideally kalau dilihat ideally we want the filter to have very sharp cut off like this, straight. Ideal case. Apabila kita design, kita nak very sharp like this. However, in the real world, it is not sharp like that. Dia akan ada skirt tepi dia tu. Filter pun tu dia ada lebihan sedikit. Dia memang macam tu ada lebih sedikit. So kebolehan untuk design filter itu masih ini dalam research work juga maksudnya if you can design a very sharp filter, then you can produce a high quality output yang lebih baik. Okay,
So dia adanya skirt di sini Yang ni saya panggil skirt, yang ni dia ada lebih sedikit kembang sikit So ideally we want a sharp cut off. Tetapi adanya real world punya filter, dia ada skirt tepi lah. So maknanya kita nak melihat bandwidth itu ratio of the bandwidth, shape factor itu bandwidth of the minus 60 dB dibahagikan dengan bandwidth of the 60 dB. So ideally, secara idealnya kita inginkan shape factor ini close to 1. Okay. Kalau dia sama dengan yang 3 dB, minus 3 dB ini, lagi bagus. Okay. So that means we want the skirt, the skirt to be as narrow as possible when we design the filter. Okay. So shape factor yang terbaik adalah menuju nilai 1. Okay, there's a shape factor. Yang tadi, yang ini. Okay, so dia tidak ada unit. Okay. Dan kita boleh buat dalam sebutan dB, so 10 log shape factor. Okay. And then selectivity. Another parameter is selectivity. So selectivity is the ability of the receiver to select, to choose the desired frequency, although it is at lower amplitude. Kebolehan untuk mencerap signal walaupun nilainya kecil. Okay, maknanya dia sensitif. Okay, kalau receiver itu sensitif, maknanya kalau input itu kecil, dia masih boleh tangkap, dia boleh cerap dan dia boleh proses. Okay, so we are talking about accepting the signal. Not only we can accept, we can do the process. Okay, tak nak kita boleh cerap, kita boleh tangkap frekuensi itu, tetapi kita tak boleh nak proses sebab dia punya amplitude terlalu kecil. Remember, apabila signal itu sampai kepada receiver, dia punya amplitude menjadi kecil. So it is the ability of the receiver to absorb, to accept the signal and also be able to process that signal. So this is what we call as the selectivity. Okay, so selectivity ada dua perkara di sini. Sorry, sensitivity sorry. Ini masih selectivity. Sorry, saya tersilap tadi. Selectivity. Oh, ni masih selectivity. Sorry Saya ingatkan sensitivity. Saya dah terlajak ke depan yang ini. Okay. Tadi saya sebut pasal sensitivity. So selectivity masih yang tadi Selectivity is, sorry I repeat again, selectivity is the ability of the receiver to select the desired bandwidth and remove the others. Kebolehan untuk memilih portion of frequencies. Tadi ada satu parameter shape factor dan yang kedua kita ada quality factor parameter. Quality parameters is equal to inductive reactance divide with the resistance. Ini bukan XL dia bukan size baju, dia adalah inductive reactance divide with the resistance. So this is ohm divide with ohm, so no unit. Dan apabila kita nak mengukur bandwidth of the tune circuit, berapakah bandwidth yang mampu dihasilkan oleh tune circuit? So tune circuit produce a certain amount of bandwidth. We can calculate the bandwidth equal to frequency, resonant frequency FR dibahagikan dengan quality factor yang tadi Okay, so we get this value in term of hertz. Tadi kita lihat dia punya shape factor. Ini dia punya the real amount of the bandwidth produced by the tune circuit. Berapakah bandwidth yang dihasilkan oleh tune circuit? So berapa narrow berapa dia punya bandwidth yang dia boleh select. Okay, so this bandwidth merujuk kepada berapa besar bandwidth yang dia boleh cerap, yang dia boleh tangkap signal itu. So is defined by this parameter. Okay. So biasanya kalau kita sebut selectivity, kita akan bertanya dua perkara ini quality factor dan juga bandwidth of the tune circuit. Remember in bandwidth untuk tune circuit. Apa itu tune circuit? Ni tune circuit berada di sini
Okay, tune circuit maknanya tune circuit mempunyai certain amount of bandwidth to select the receive signal. Okay, so saya stop di sini. Saya stop di sini, nanti saya akan sambung minggu depan untuk sensitivity. So itu sahaja kelas pada pagi ini. Kita boleh scan kehadiran. So we can scan the attendance, so you can open your QR code scanner, and after scanning your attendance, you can go to the next class. Okay, boleh scan? Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you, Doctor. Welcome. Siapa lagi Thank you, tak dapat Doctor. nak scan? Okay, welcome. Siapa lagi belum scan? Welcome. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Salam. Siapa lagi seorang tak dapat scan? So 3, 2, 1. So one person, one student absent. So itu sahaja pada hari ini. So saya akan stop recording. So stop sharing and then stop recording. Siapa? Muhammad Aiman, kenapa? So stop recording.